जाके मस्त खोलंतु गलातिया 6 पर्व तार 7 पद और 8 पद। भ्रांत न हुओ ईश्वर विद्रूपर पात्र नुहंती। भ्रांत न हुओ ईश्वर विद्रूपर पात्र नुहंती। कारण मनुष्य जहा बुणे ताहा ही काटिबो। कौन लिखा जाउछि? मनुष्य जहा बुणे ताहा ही काटिबो। हां, जेनु जे अपना शरीर उद्देश्य रे बुणे, जे शरीर उद्देश्य रे बुणे से शरीर रो उत्पन्न क्षणीय शस्य काटिबो। हां, किंतु जे आत्मा को उद्देश्य रे बुणे, जे आत्मा को उद्देश्य रे बुणे से आत्मा को ठार उत्पन्न अनंत जीवन रूप शस्य काटिबो। कौन लिखा जाउछि? देखंतु, भ्रांत न हो माने ठकामी रे पड़ने। कौन लिखा जाउछि? अनेक लोक भाबुचंती कौन, अनेक लोक भ्रांति रे अछंती। जूटा कले मिसा चलबो, जायटा खाइले मिसा चलबो, जूटा कले मिसा हेबो, किछि न हे बोला लोक अछंती। प्रभु कहउचंती तुमे ठकामी रे पड़ो नाही। सबु चकचक दुसबा जिंस सुना नाही। आटे घिनियान पिंदुतिली पुरा सुना पराटा नहीं कि कालिया ही गला कि नहीं, कला ही गला से। तो लिखा जाउछि कौन? जे भ्रांत न हुओ ईश्वर विद्रूपर पात्र नुहंती। केही ताको छोटा करि परिबो नाही, कारण मनुष्य जहा बुणे ताहा ही भ्रांत हुओ नहीं। आज 3टा विषय आमे भ्रांति हेबाने में कहिबी आपण मानकु। प्रथम विषय होछि आपण भ्रांत हुओतु नाही, कारण आपण जहा बुणिबे, मु जहा बुणिबी ताही काटिबी। धान बुनी माडिया काटी हेबो कि भदोई बुनी कलत काटी हेबो? आपण जहा बुणिबे ताहा ही काटिबे। भाई भौणी माने दया कर भल कर सुनंतु, जने मनुष्य जने विश्वासी से जहा बुणिबो ताहा ही काटिबो। से प्रभु को दोष दे पारिबो नहीं, से कहा को दोष दे पारिबो नहीं, कारण से जहा बुणिबो से काटबो। से अन्य को दायी करि पारबो नहीं। आपण जहा बुणिचंती आपण काटबे, तबे कहा को दोषी करि पारबे नहीं। के जन कौन करती? अन्य मान को दायी करती नहीं। से डाकी नेला को जुआ खेलवा को गली नले मुई जाइते मुई जानी नथिली मके चापटी पिटबाटा बोला नहीं। से डाकी नेला को पीली डाकी स्टान नेला पीबा पे तुमने ढाली देला से कौन कहउछन नहीं। कौन करे? से अन्य को दोषारोप कर फसी जीवा पे चेष्टा करो नहीं। मु इच्छा कर नथिली, मित्र डाकी नेले तो मित्र चा पीबा कहीं डाकी नेला नहीं। एटा मित्र ने शत्रु। जो लोग तुमके मत पीबा डाकी नेबो से केबे मित्र मित्र हितबो कि एबो नहीं। से शत्रु का हेबो? से मित्र हेले चलो मित्र चा पीबा, चलो मित्र चिकन पकोड़ा खाइबा, चलो मित्र नहीं कि बिरयानी खाइबा, चलो मित्र प्रार्थना सेटा सिना मित्र, चलो मित्र जुआ खेलबा को जिबा, चलो मित्र कुड़ा गाली जिबा, चलो मित्र मित्र के सेटा मित्र की मित्री मिसा एटी मित्री पलाओ। तुम्हें पालाव बोलबो कि पालाव नहीं बोलबो? वास्तव मित्री कौन बोली कहबो? तुम्हें पलाओ नहीं। आपण जानी पारिबे जे आपणकर वास्तव रे सांग किए नहीं। जदि क्या कहूँ टीवी स्टोरी कहूँ हे दे राति देखली भयंकर 8टा अधे बोले तुम मिसा देखा कि ना बोले दूर शैतान खेदे तो गुलुस्ते कदो कि ना लाल थुकी ही जाऊ से तो धाका मारी को चले जाती। आमे कौन के देबो को चैनल जी रे की सनी रे तार ना तो सनी अरे कौन ती बोलता थी बता। प्रिय भाई भौणी माने आपण मन रखितांतु जहा बुणिबे आपण कहारी को दोषारोप करि पारिबे नहीं। आपण कार ऊपर दोष लागि देई कर खसी पारबे नहीं। प्रभु मान को अनुग्रह करंतु। आज वाक्य सुनिबा समय आमे प्रत्येक आपण अपना जीवन को निजे निजे समीक्षा कर देखबा। बाइबल कोन कहूची? मनुष्य जहा बुणिबो से ताहा ही काटिबो।
आज वाक्य शुणवा समय आम प्रत्येक अपना अपना को निज को आम समीक्षा कर देखा कारण अन्य को दोषारोप कर खुशी हेबन पद पढ़े आप प्रकाशित वाक्य तर 2 पर्व 23 पद प्रकाशित वाक्य 2 पर्व 23 पद पुणी आंभे ताहार संतान मान को मृत्यु द्वारा विनाश करिबो सेथिरे आंभे जे मर्म और हृदयर परीक्षक आंभे जे मर्म और हृदयर परीक्षक पुणी तुम्भ मानकर प्रत्येक जनकु अपना अपना कर्मानुसार फलदाता एहा मंडली गण जानिबे एबे मंडली जानू नहीं एटा एबे मंडली कोन भाबुची आमे जुटा करले मिसा किछि हेबो नाही आमे स्वर्गे जीवु के हम करताई पारबो नहीं केटा मंडली पास्टर मन कोन बोल कहबे ना आमर मंडली आते स्वर्गे जीवास बोले टेंडर नेला तो स्वर्गे नेबा काजे तमे केतरा मंडली बदलाव चाहे तुम जीवन बदलला कि नहीं एटा प्रभु को मंडली गण को प्रभु कोन बोली कहउछंती जे आंभे जे मर्म और हृदयर परीक्षक आपन तो हृदय परीक्षा के करंती प्रभु परीक्षा करंती आमर हृदय केते प्रिय भाई बहन माने जणे व्यक्ति जहां बुनिबो ताहा ही काटबो भिंटा काटबो नाही अब हमें कहबो पूरा सासुर पाली गले बुआरी पाली करे आसबो सेटा तमे जोटा बुणी थिबो सेटा जदि आपण पवित्र हेबे पवित्र आत्मा रो अभिषिक्त हेबे जदि पाप रो हेबे पवित्र आत्मा पलाइबे मंद आत्मा से ढापी हेबो तापर भ्रांति रे थिबो तापर दुनिया स्टोरी आपण कहबा परमेश्वर हृदय परीक्षा करंती सामर भावना को जानती प्रिय भाई बहन माने मनुष्य जहां बुणीबो मनुष्य जहां बुणे से ताहा ही काटिबो भिंटा काटिबो नै तदि वाक्य सुनिबा समय मु आपण मान को प्रत्येक को कहिबा पाई चाहे मनुष्य जहां बुणे मां मन भल कर सुना यदि काकर खाई बसी करी जदि वाक्य सुनबो नै बोले घरे जाई कोमल गुड़ाई केबाडा पड़े मु जानि छी ठंडारे बसचंती आपण को भल लागबो नै गोलाप रो देह भी भल लागबो नै कि जदि आपण आज बसी छंती बोली कर मन रखिता आंतु आपण को जीवन पाई प्रभु किछ कहिबा पाई चाहउछंती प्रभु कोन कहिबा पाई चाहउछंती एठी से कहउछंती तुमे जहां बुणीबो ईश्वर विद्रूपर पात्र नहंती ईश्वर थटार पात्र नहंती जे ताको के खेचड़ कर गाता हेबो किछि हेबो नै कि सेबो जे देखो एंटी करि देली कि सेला किछि हेई वर्ष पर वर्ष जाई मास पर मास जाई आमे जहां ता करिछु किछि हे नै ते भाबुछु कि स्था किछि हेबो किछि हेबो केते भलो मोर केते भलो मोर प्रभु जी कहउछंती आमे मृत्यु द्वारा समान से जीवन के जिसो होचंती जीवन से जीवन कोन बोली कहउछंती मके अग्रह करिसंती परा जिसु होचंती जीवन प्रिय भाई बहन माने जार जीवन रे जिसु नाही तार जीवन रे जीवन नाही कि जिसु का जीवन के जीवन जिसु जीवन जदि जार जीवन रे जिसु नाही से लोक जीवित नाही अरे को लोक जीवित नाही बाइबल कहउची जो लोक भोग विलास आसक्त से लोक जीवित थिले मृत्यु जिसु कहले मला लोक मान को मला लोक कबर देबा पे कहि दियो बोले मला लोक बोले के ता जीवन रे जिसु नाही जे खाली रांदा वाला कर गिलबा के जानते से मोडा माने एंती लोक मन गारे थिबे से मन कबर दियंतु तुमे मोर सेवा पे आसो बोली आज्ञा मृत्यु मान केमती आज्ञा मृत्यु मान को समाधि देबे जिसु सत कथा कहले कि भूल रे लिखा आइछि बाइबल के प्रिंटिंग मिस्टेक नाही मिस्टेक कोटी होती हमर मुंड भीतर मिस्टेक होती प्रिय भाई बहन माने वाक्य सुनिबा समय हमें प्रत्येक को सजाड़ू कौन जे मनुष्य जहां बुणे जतकी लोग बसी तो भल कर सुना तमे जाय जायटा कला से सबू तुमको भगवान कर यदि पवित्र होइछंती पवित्रता परिपूर्ण करबे यदि जीवन रे मंदता अछि तार परिणाम मते भगवा पई ईश्वर विद्रूपर पात्र न आपण जहां करिबे आपण ताहा भोगिबे आदम हवा कौन भाबुथिले आमर प्रभु आमके बनाइला अच्छत आमको माटी बनई छंती आमको से तैयारी करी छंती किछि असुविधा नाही से प्रभु को लाड को देखि दिख नाही सुनंतु
ସେମାନେ କଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲାଡକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ କାହାକୁ ଏ ଧୂଳିକୁ ମିଶିବାକୁ ଆସୁଥିଲେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ବାବୁ ଭଲ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ତ ଭାବିଲେ କଣ ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ଏମିତି ଆକା ଥିବ ବୋଲି ତାଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡରେ ଥିଲା। ଗୋଟେ ଦିନ ଆସି ପାତାଳରେ ଆଦମ ତୁମେ କେଉଁଠାରେ ପ୍ରଭୁକୁ ଜାଣ ନାହିଁ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ତାର ଅର୍ଥ କି ଆଦମ ତୁମେ କେଉଁଠାରେ ବୋଲ ଅର୍ଥ କଣ ତୁମେ କୋଉଠି ଥିବା କଥା ତୁମେ କୋଉଠି ଅଛ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆମେ କଣ କରୁଛୁ ରାତି ବେଲେ ଧୀରେ ବାହାରିବ ଏନେ ତେନେ ଦେଖିବ କିଏ ନାହିଁ ବୋଲେ କାହାକୁ ଟୁଚକିନା ପଡି ଦଉଛି ଆଉ ପାପ କରି ବାହାରି ପଡିବ। ମଧୁବାବୁ ମିଶା ଦେଖିଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ମଧୁବାବୁ ପୂର୍ବ ଟିକେ ଦେଖିବେ ଆଡେ ସାଡେ କେ ନାଇଁ ବୋଲି ଟୁଚକିନା ଏ ଫୋନ ରେ କଥା ହବା ପିଲାମାନେ କଣ କରିବେ ଫୋନ ଧରିଲା ପରେ ପ୍ରଥମ ଟିକେ ଦେଖିବେ କେ ନାଇଁ ଚାଲ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି କାହାର ସାମାନ ଦେଖିବେ ଏଣେ ତେଣେ ଦେଖିବେ କେ ନାଇଁ ଟୁଚକିନା ବେଡି ଦିନ ଭାବି ଯାଇଥିବେ ତମେ ନେଲ କି କୋଉଠି ନେଲି ମୋର ପିଲାର ମୁଣ୍ଡ ଖାଉଛି ତା ସାଙ୍ଗେ ମିଲେ ନାଇଁ ତ ମୁଣ୍ଡ ଖାଇବ ପିଲାର ମୁଣ୍ଡ ଖାଉଛି ତମର ମୁଣ୍ଡ ଖାଉଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଯେ ଜଣେ ଲୋକ ଯୋଉଟା ବୁଣବ ପ୍ରଭୁକୁ ଦାୟୀ କରିପାରିବ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁକେ ଦାୟୀ ନାହିଁ। ମତେ ଥରେ ଜଣେ ଲୋକ କହୁଥିଲା ତମର ପ୍ରଭୁ ବେଶୀ ରିଗାଟା କେମିତି ଯେ ନାଇଁ ଫଳ ଖାଇଲେ ଖେଦି ଦେବେ କି ଫଳ ଗୁଡ ଖାଇଲେ ଖେଦି ଦେବେ। ଦେଖ ଆମର ଦେଶରେ କେତେ ବଢିଆ ପିଲା କହୁଛି ବାପା ମୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଖାଇବି କି ବୋଲ ଖା ବୋଲା ସେଟା ସିନା ବାପା କାତାନି ଏଟା କାତାନି ନାଇଁ ମାକড়ি ପୁଣି ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଖାଇସି ଖାଇବ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ କାତାନି ମାନେ ବାଇବଲ କାତାନି ନାଇଁ ବାଇବଲ ମାନେ ପୁଣି ବୋଲେ ଖାଇତା କି ନାଇଁ ସତ କି ନାଇଁ ଯୀଶୁ ପୁଣି ଆସିଥିଲେ ପୁଣି ଆଜି ସେ ପୁଣି ବେଥଲେହେମ ରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ପୁଣି ଗୋଟେ ଗରୁ ଗୁହାଲେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ପୁଣି ଆଜି ସେ ପୁଣି ଜନ୍ମ ହେଲା ପୁଣି ବୋଲେ ପୁଣି ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଆସିଥିଲେ ପୁଣି ଆଜି ସୁନା କୁନ୍ଦୁରୁ ଗନ୍ଧର ଆଣିଥିଲେ ପୁଣି ତାପରେ ପୁଣି ଯୀଶୁ ପୁଣି ଏତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କଲେ ପୁଣି ଯେ 5ଟା ରୋଟି 2ଟା ମାଛକୁ ପୁଣି ବାପା କେତେ ଲୋକ ଖାଇବା କେତେ ଏଠି 5,000 ଲୋକ ଖାଇବା ଦେଲେ ପୁଣି ତାପରେ ପୁଣି ମରଲା ଲୋକ ଉଠାଇଲେ ପାଣି ଲୋକ ହିଁলাই ପୁଣି ପୁଣି ଲେଖାଇଲା ପୁନି ବୋଲେ ମିଛ କଥା ହେ ଦେ ପୁନି ସେ ଦେ ପୁନି ବାଇବଲ ରେ ପୁନି ପୁନା ନାହିଁ ସୀତା କଥା ମୁଁ କହିଲି ସେ ଫଳ ଖାଇଲାରୁ ଖେଦି ନାହାନ୍ତି ଅବାଧ୍ୟ ପାଇଁ ଖେଦିଲେ ସେମାନେ ଫଳ ତ ଦେବେ କେବେ ନା କେବେ ଅମୃତ ବୃକ୍ଷର ଫଳ କାହାର ପାଇଁ ଜୀବନ ବୃକ୍ଷ ଫଳ ଆମର ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଖେଦିଲେ ସେମାନେ କାହିଁକି କାତା ମାନିଲେନି ଏବେ ଯେତିକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ବସିଛନ୍ତି ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ମନ ଇଚ୍ଛା ଜୀବନ କାଟି ମୋର ଇଚ୍ଛା ମତେ କହିବାକେ କେହେ ନାହିଁ ଝିଅମାନେ କଣ ବୋଲି କହିବେ ମାକୁ ଏଗୋ କହିବୁ ନାହିଁ ଦେଖ ମୋର ଇଚ୍ଛା ମୁଇଁ କାତା ହେବି ନହେଲେ ମୁଇଁ ଯିବି ନହେଲେ ଏବେ ଉଠି ଯିବି କି ପର ସରିଲେ ଯିବି ବୋଲି ଉଠି ଯିବ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଯାଇଥିଲୁ ଜଣେ କଣ ବୋଲି କହୁଛି କାରାକା के उदलिया जावाटे मुझे देखी के लुगा पटा नेबे सर्टिफिकेट नेबे के पैसा धरी पलाइबे से टुकी नहीं कि बाइबल धरी कर उदलिया जाइथिला मैं बसी थी मुंडे गोटे उल्टा मारती थे प्रभु का दास मंत्र चापी दे कौन बोली कहती बाइबल धरी करी सत्य खुड़ी बाइबल धरी करी से गला से आश्चर्य कली मुई उदलिया गला बाइबल धरी उदलिया गला बोलते पवित्रता से पवित्रता से ना बाइबल धरी गले प्रभु का वेरी गुड सब लोग उदलिया लुगा पटा धरी गले सुना बना साथ में कि धन्य की बाइबल धरी गलु प्रेज द लॉर्ड स्वर्ग की आगे बाइबल धरवा लोग केबे उदलिया जीवो नहीं से बाइबल धरी थी ना बाइबल भीतर रखी ताके जाना नहीं मुला कांदा से पुणी बाइबल धरी कर आश्चर्य कहीं नाला नहीं से पिला को छड़ाइब पर पुरना लुगा जीव एटी की चाणी नहीं बोले कोड़े का लुगा घेनाइब जूता घेनाइब सब घेनाइब कि नहीं ये भाई भौणी माने मु कहिबा पाई चाहे ईश्वर विद्रोह पर पात्र नहंती मो पाप करी मु जस्टिफाई करे मु पाप करी मु कहि परबी जे मु ठीक करूची के करत नै बेले कोन करे भूल काम करी के करत नै
मोर टोकिया का पलाई लकी मोर रंडरा का मत पीला मोर रंडरा का जुआ खेलुची अरे के खेलो नहीं सब जस्टिफाई करो बाइबल कहूची तुम्हें जहां बुणीबो एबे किछि है नहीं प्रभु कहते आंभे से दंड देवा और कौन लेखा दौची आंभे जे मर्म और हृदय परीक्षक पुणी तुम मान प्रत्येक जन को अपना अपना कर्म अनुसार जे जो काम शुणी था जे जो काम करब से ठगब से एबे काकल दोष दे दउछु नाही मुई पीबा को इच्छा करू नथिली से पियाई देले मुई जीवा को इच्छा करू नथिली से हेमलाई देलर गाड़ी से की पलेली एबे कातानी कहि मते टीवी देखबा को इच्छा नथिला किस करबा काम नथिला बस बस कर दे दादू कहउतला पेटिया गुडा जानी बस देली बोला एबे कोन से कोन कोन कहानी पते दउछु कहानी पते थोड़े जड़े भौणी को पचार ना भाई ना मत पिऊँ मना कले हेब कि नहीं नहीं बाबू बेसी भल पीबे सीना बेसी भल केबे कौड़ी साहेब बाजाई देबे मात्र बेसी भल अरे के मारू ना मारबे केबे केबे अरे साहेब मन महिला को कोई ना सेटा अरे मात्र बेसी भल मते रानी परा रखी ये बुआ ये मदर माइती पुनी रानी असे मदुआ पुनी राजा अने भाभी देखंतु अनेक भूल काम करी हमें जस्टिफाई करी थाउछु कोन जे मु ठीक काम करूछि ठीक काम प्रिय भाई भौणी माने प्रभु मान को अनुग्रह करंतु मनुष्य जहां बुणे सुनंतु मनुष्य जहां बुणे से ताहा ही काटबो मनुष्य जहां बुणे से ताहा ही काटबो प्रिय भाई भौणी माने प्रभु मान को अनुग्रह करंतु आज वाक्य सुनिबा समय हम एई कथा मने रखू एई कथा में प्रत्येक मने रखू जे मनुष्य सुनंतु मनुष्य जहां बुणे सब जागा टुकड़ा टी अंदर जाटा से धरी बसा तेरे कौन देखुच प्रिय भाई बहन माने मनुष्य जहां बुणे सुनंतु सुनंतु एबे आपण जहां भी करि दउछंती अरे भाबुछंती कोन किछि हबो नाही किछि हेउ नाही बा ये भाबुची किछि हेबो नाही कि बाइबल कोन कहूची मनुष्य जहां बुणे ताई काटे आपण अंधकार जहां करिसंती आलोक रे देखाई दिया जब प्रकाश हेबो लेखा दउची आमे कोन करू कर्मानुसार प्रतिफल दाता कौन प्रत्येक आपण सेमानकु प्रत्येक को से कौन करेंगे सेमान को कर्मानुसार फल देबे एटा मंडली गण जानबे एबे जानू ना किछि हेउ नै कोन बोल कहउछथि किछि हेउ नाही किछि हेबो नाही हमर प्रभु प्रिय भाई भौणी माने परमेश्वर प्रतिफल दियो परमेश्वर पुरस्कार दियंती परमेश्वर दंड दियंती परमेश्वर रक्षा करंती जुनस को पठाई थिले जा 40 दिन पर मुई कोड करबी निनिबे को उत्पादित करबे पठाई थिले जा तू जा मो निनिबे को नष्ट करबे को बोली तो लोक माने खांदले प्रभु कोन कले बहुत करले ए फटमी होची भविष्य वक्ता किस कहउची प्रभु तमे कहिथिलो 40 दिन देखे तो फोन कर कहि दिति बसे आज काली फोन होची मतलब फोन नथिला ने कहि भेटी प्रभु मते कहिसंती 40 दिन निनिबे गला गला यस गला की देखो तार कथा फ्लॉप मारता बेले बेले मन रखी थांतु आपण जतला अनुताप करिवे पापर फेरी आसीबे जो दंड आसबा कथा से दंडटा कैंसिल हेछि कि जदि आपण पाप करबे मन रखी थांतु जे सेही पापर प्रतिफल से पापर दंड एबे मिलु नै कि टाइम आसबो भोगबा पई रेडी थिबा अछि कि मनुष्य जहां बुणे ताही भिंडा काटबो नै अरे मुई बुनलाटा भिल्लो काटबे नै आजिकल किस्ता मुई बुनवा के जाउची भिल्लो काटबा को दउछ सत नै ओ गाउछ दिख नै धान में बुनवा लो अलगाटा घास भात वालो अलगाटा धान काट वालो अलगाटा मिंडाई वालो अलगाटा भई करी आन वालो अलगाटा अरे भई करी गोदाम ने बिक वालो अलगाटा किंतु बाइबल से देखो ने तुम्हें जोटा बुनबो तुम्हें आका काटबो
এইটা আপনি জানি রক্ষে পড়িবে গোটে পদ রোমিও তার 14 পর্ব 12 পদ। ଅତଏବ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଛାମୁରେ ନିଜ ନିଜର ହିସାବ ଦେବାକୁ ହେବ। ହିସାବ ଦେବେ ନିଜଟା ହିସାବ ନିଜେ। ଶୁଣ ଏଠି, ସେଥିପାଇଁ ବେଳ ଥିଲାବେଳେ ଖାଲି ବୁଝାଇ ଦେଇଥାନ୍ତୁ ଯାହାଟା ତାକୁ ଭୋଗବା ପାଇଁ ପଡିବ। ମୁଁ ସକାଳେ କହୁଥିଲି ସ୍ୱାମୀକୁ ଖାଲି କହିବେ ଯଦି ବେଶୀ ପିଉଛି ବୁଝାଇ ହାଲିଆ ହେଲେ ଖାଲି କହିବ ଜୟପୁର ଯିବି କେନ୍ତା ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଚିହ୍ନ ଛାଡି ଦେଇଥିବ। ସେ ମୁଇଁ ଯିବି କାହିଁ ହେଲା ବେଳେ ଥରେ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ପ୍ରଚାର ଜଣ କହୁଛି ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁ ଆପଣ ବହୁତ ଡରାଉଛନ୍ତି ମ, ନର୍କ 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 ଏତେ ବଡ ନର୍କ ନର୍କ ହଉଛନ୍ତି, କଣ ମୁଁ ଏକା ଯିବି? ଅନ୍ୟମାନେ ମିଶା ଯିବେ, ମୁଇଁ ମିଶା ଯିବି ବୋଲା ମୁଁ ଗୁପି ଗଲି। କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଅନ୍ୟମାନେ ବି ଯିବେ ମୁଇଁ ବି ଯିବି, କଣ ହେଲା ବୋଲା ଭାବିଲି ଖାରା ଛୁଟି ଯାଇକରି 15 ଦିନ ଥିବାରି ଭାରି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଜଣେ ଲୋକ ମରଲା ପରେ ତାର ପରମାନେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ 2ଟା, ଇତି ନହେଲେ ସିତି। ମୁଁ ଇତି ନ ଯାଇ ସିତି ନ ଯାଇ କୋଉଠି ଯିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗୀଗୁଡାରେ ବସିଥିବ। ମନ ରଖିଥାନ୍ତୁ, ଇତି ନହେଲେ ସିତି ସେଟା ବେଶୀ ଆଗରୁ ଡିସାଇଡ କରିବା ଅଛି କୁତି ବୋଲି। ମରଲା ପରେ ଡିସାଇଡ ତ ଆରାମରେ କଣ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତା, ଏରେ ଲାଜର ଘୁଚ ମୁଇଁ ଯାଇ ବସିବି ଅବ୍ରାହ୍ମର କଲେ ଭିକାରୀ ନଇଲେ ଯାଇକରି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲୋକ କଲେ ବସଲା ତତେ ମାନେ ନାହିଁ ହରେ ନାହିଁ କୋଟ ବସ୍ତା କି ନାହିଁ। ମରଲା ପରେ କିଛି କରିହେବ ନାହିଁ। ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ ଯୋଉ ଲାଜରକୁ ହୀନସ୍ତା କରୁଛି, ଏବେ ତାର ଟାଣି ଆମକୁ ଟୋପା ପାଣିକୁ ତର୍ସି ଯାଉଛି। ଫେର ବି ତା ଲାଜର କଲେ ଖୁଇତିଆ ଗୋଟେ ଟୋପା ପାଣି আর ମଟନରେ ଥିପାଏ। ଯଦି ତାକୁ ଦୟା କରି ଗୋଟେ ବୋଟଲ ପାଣି ପାଟାଲି ଖେତ ବନେଇଛି ବାଟେ ବାଷ୍ପ ହେଇଯିବ ଯେତିକି ଗରମ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ସ୍ତୁତି ହଉ। ଏଠି ବସିଲା ବେଳେ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କର। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ କୁହେ, ତମେ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛ ସେ ଅବସ୍ଥାରେ କୋଟି ବିଷୟ ଯାଇପାର ମତେ ସ୍ୱର୍ଗ ଯାଇପାର। ମାଡଗୋଲ ହେଇ ଉଡାଉଡି ହେଇ ମଦ ଖାଇ ସିନେମା ଦେଖି ବ୍ୟଭିଚାର କରି ନାନା ବୁରୁବୁଟି କାମ କରି ତମେ କେନେ ବିଷୟ ଯାଇପାରିବ ସ୍ୱର୍গে ତ ସ୍ୱପ୍ନ ରହିବ। ଆମେ ଠିକ କାହିଁ କରୁଛୁ, ଆମର ବିଷୟରେ କାହାକେ ଜାନା କି ଜାନା ନାହିଁ। କିଛି ଭୁଲ କଲେ ବି କିଛି ହଉନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣକୁ ଆମର ହିସାବ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଦେବା ପାଇଁ। ଏବେ କଣ କହୁଛୁ, ମୁଇଁ କାହାକେ ହିସାବ ଦେବାର ନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀକୁ ପଚାରିବ କୋଉଠି ଯାଇଥିଲ ମୋ ବେଳେ, ଘରେ ଆସୁ ଆସୁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପାର ପଚାରିଲାନି କୋଉଠି ଯାଇଥିଲ, ମୁଇଁ କୋଉଠି ଗଲେ ତମକୁ କିସ୍ ହେଲା। ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବ କୋଉଠି ଯାଇଥିଲ, କୋଉଠି ଯାଇଥିଲି ନୋଟ୍ସ ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲି। ପିଲାମାନେ କୋଉଠି ଯାଇଥିଲ କେନେ କେନେ ଯାଉ ତାও ଠିକ ନାହିଁ। ଏବେ ଆମେ କଣ କହୁଛୁ, କାହାକୁ କେ ହିସାବ ଦେବାର ନାହିଁ ଏବେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ଆସୁଛନ୍ତି, ହିସାବ ନେବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ହିସାବ ନେବାକୁ ଖାତା ଖୋଲବେ ଆରି ଡାକବେ ସବୁକୁ। ହିସାବ କଲେ କାହିଁକି ଖାତା କହିବେ ଗୁପି ଯିବ। ଏବେ ସବୁକେ ଗୁପାଇ ଦଉଛି, ଯଦି ସେ ଗୁପି ଯିବ କାହିଁକି ସେ ଯାହା ବୁଣିଛି ତାହା ହିଁ କାଟେ। এটা মনে রখিথাম। তো আজি বসলা বেলে জীবনকে সুধার জীবনকে সুধারবার আছে। এটা মনুষ্য যাহা বুণে ଆପଣ ଅନ୍ୟକୁ ଦାୟୀ କରିପାରିବେ। ଲୋଟର ସ୍ତ୍ରୀକୁ କୁହାଇଥିଲା, ଲୋଟକୁ କୁହାଇଥିଲା ପଛକୁ ଉଲ୍ଟି ଦେଖବ ନାହିଁ, କହିଲା କି ନାହିଁ, ଉଲ୍ଟି ଦେଖିଲା, ତାପରେ ଲମ୍ବଳ ସ୍ତମ୍ଭ ହେଇଗଲା। କାହାକୁ ଦୋଷ ଦେବ ଆଜି? ପ୍ରଭୁ ତମେ କହିଲ ନାହିଁ, କହିତ ବୋଲେ ମୋର ମାଇଜି ଉଲ୍ଟି ଦେଖତା ନାହିଁ ବୋଲି କହିତା କି ନାହିଁ? ପ୍ରଭୁ ତ ଅଲରେଡି କହିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ଯେତିକି କହିବାଟା ପ୍ରଭୁ କହିସାରିଛନ୍ତି। ଆରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର କହିଛନ୍ତି, ବିଚାର ଦିନେ କିଛି କହି ମିଶା ପାରିବନି। ଅଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ କିଛି କହିବେ କି ନ କହିବେ ଅଲଗା କଥା ସିନା, ତମେ ଆମେ ତ କହିଲା ପରା। ନାଇଁ ନାଇଁ, ସବୁ ପ୍ରଚାରକ ସରିଗଲା ଏବେ ଆସିକରି। ସରାସରିକେ ମୁଇଁ କେତେ ଅଛି, ମୁଇଁ କାହିଁକି ଆସିଲି ଆପଣଙ୍କ ଭାଷାରେ ବୁଝିଲା ପରେ।
तुमर भाषा बुझला तुम परिस्थिति को तुम सब घटना को केंद्र कर बुझाऊ सरासरी मुई मोर पाचारी को मुला कंदाइब मत जाना मोर कहबार उद्देश्य प्रिय भाई बहन माने अरे केतरा प्रचार कास्ते बुझबास तमे सकाल जल्दी कहती कि नहीं तुम केतरा बड़ दिन पालन कला परिवर्तन हम केतरा पर्व हेबार अच्छे मधुआ मन कौन बोल कहे 1 तारीख टू पीली बोले मको कुकुर बोली को हुए कि एक कट्टा एक बोले जनवरी तो 1 रु पीली बोले मके 24 तारीख पीबी आकर कहले पीबी नो मरी कोरोना समय बंचली अच्छी पर बेले पीबी नहीं पीवा कौन 25 तो पीवा प्रभु करो एक तो पीवा पड़ब कि नहीं बोलते मधुआ मन स्टोरी जदि 1 तारीख पर मुई पीली मके कुकुर बोली कहब तो कहीं कुकुर बोली तु पीले तो बुझी पारा तो क्या कुकुर बोली बताती तो अवस्था करते एक गंथ हमना मन को किस बोली अपन विवाह देखी देखते विवाह मधुआ मन को मन पीलानी मात्र केंती सरकार चाकरी करुची जे केंती नोट काटा 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 गनुची घरे बसी करी एमानकर अवस्था पीले किस होला केंती हीरो परा से विवाह लाल को मिसा रानी परा अछि मात्र ताके ना लेके जाना नहीं कुंती थाप बार बोलू नानू चाहता होला ही मात्र पूरी सिग्नेचर करवा ताके जाना नहीं कि पढ़ला लिखला डाला हम तो बाइबल ले पढ़ता कि प्रार्थना ले पढ़ता कि किरा सिक्का देखे नहीं कुंती थाप बार कुंती थाप के थापाई से चाकरी करी कि अरे कहबा पाई चाहूची एबे सब चलबो किंतु मन रखि थांतु गोटे टाइम आसुची आपण जहा करिसंती मु जहा करिछि आमे जो प्रकार मिनिस्ट्री करूछु आमे जहा करछु एबे हम पुरस्कार देबा लोके नहीं के पुरस्कार दउछु के देबे नहीं प्रभु यीशु कोन कहउछन मुई आसुची मुई आइले बोले जा के जुटा देबाटा ताके देबे प्रभु देबे प्रिय भाई बोल पद पढ़ंतु तो सेटा प्रकाश देबा के 22 पर्व 11 और 12 पद हे अधर्माचारी जे अधर्माचारी सॉरी जे अधर्माचारी कोन लगा जे अधर्माचारी से आहुरी अधर्माचरण करू आगरु कहले अधर्म काम करो नाही अधर्म काम करो नाही अधर्म काम करो लास्ट कोन बोले कहउछथि जे अधर्माचारी सारे अधर्माचरण करू हां जे अशुचि से आहुरी अशुचि हेउ सुनो 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 जे अधर्माचारी से आहुरी अधर्माचरण करू जे अशुचि से आहुरी अशुचि हो हां पुणी जे धार्मिक से आहुरी धर्माचरण करू माने आहुरी पुणी दे जे धार्मिक से आहुरी धर्माचरण करू जे पवित्र से आहुरी पवित्र हेउ तार माने हमको आहुरी हेबार अछि मधुआ मन को आहुरी मधुआ हेबार अछि जुआरी मन को आहुरी जुआरी हेबार अछि बेविचार को आहुरी बेविचार जे पवित्र को से आहुरी पवित्र तार टिके मत पीले भी जयपुर बेसी पीले भी सा चल पूरा का बेविचार टिके करो कि बेसी करो जीवा तो जीवार अछि भौणी माने बेले बेले रिसाइल कर बोल कहबे ताके क्षमा देबी मुई नहीं साटा पाटा घर टोकी नहीं बीजा पाटा घर टोकी किस कहछि मुई क्षमा देबी आमे ते सोदरे मिसबू नहीं मोर मां मते कहछि मिसबू नहीं दे ताके मिसबू नहीं त मां कि शैतान नातनी जाना नहीं मारगल होला तो मिसाइबो कि मारगल मिस नहीं बोल कहबो जे तो मिसबा को जाउतिले कोन बोल के प्रकाश भौणी माने तबे जदी का मारगल तो मिसबा को जाउतिले कोन अरुण मुझे कुआडे जाउछ भौणी मिसबा को तुमको लाज नहीं मिसबा को जाउछ मुई हेले मिस्ती नहीं तुमको केती कहला मने नहीं मते मने अछि कोई भी की बस एक इस करबो आर घर जाउ तो तार घर से जाउतबो मत आम के मिसबा को दउनो देखि जदी कर तार घरे जल क्या खाई देबो चा पियो नहीं बासंती घरे पी देबी करबो सावित्री घरे जल क्या बासंती घरे चा दुई घरे चा जल क्या करबो अरे मिसबा को देबो कारण से आर कथा तार कथा आकु करबो मिसले बंदा को ए फायदा मिलबो ने तत के नहीं भात रांधी दे करे साग करबी नहीं कि साग करी छिल्लो आमलिया हेले टिके बेसी करी दे
तापर तो चिकित्सा एते सुखसी पड़ गई तो नाना के भल लागसी अलग दे उबका खाई डुबका खाई ए उबका खाई खाई केमन के माडगोल करे कसली गला परा बोले कि नहीं बाइबल कौन कहूची प्रभु को लोक मिला मिसा कराइबा लोक माडगोल कराइबा लोक शांति कारक लोक धन्य कारण ईश्वर को संतान बोली ख्यात है शांति कारक माडगोल कराइबा लोक धन्य से शैतान रो संतान बोली ख्यात है जो लोग मिलामिशा देखो तू संस्थान मिलामिशा अशांति हेबो चौक अशांति हेबो घरे अशांति हेबो छात्री बुआरी अशांति हेबो भाई बे अशांति हेबो ए अशांति को जे मिलामिशा कराउची से प्रभु को संतान हालेलुया जदि तुम मिलामिशा कराउ न जानी तो तुमे का शैतान रो की वंश जना ने कहिथिले सेडा हैला ता ना का शैतान की वंश की हमर वंश नि जाई पाते तो हम तार पीढ़ी पीढ़ी गलता हमर मिले हो तार वंश तुम कहबा पाइछ आपण मान को मन रखि था तो लिखा जाउची जे अधर्माचारी कारण ईश्वर विद्रोह पर पात्र न भ्रांत हुअतु नहीं ठोकामे रे पड़तु नहीं कारण मनुष्य जहां बुणीबो लिखा जाउची जे अधर्माचारी से आहुरी अधर्माचरण करू जे अशुचि से आहुरी अशुचि हो जे धार्मिक से आहुरी धर्माचरण करू जे पवित्र आहुरी पवित्र हो तब कौन लिखा जाउची देखो देखो आम्भे शीघ्र आसुछु आमे शीघ्र आसुछु प्रत्येक लोक को ताहार कर्मानुसारे प्रत्येक लोक को कहार कर्मानुसारे फल देबाको कार कर्मानुसारे तार बापार तार मार तार दादीर तार बुआर नहीं तार कर्मानुसारे फल देबाको हां आम्भर पुरस्कार आम्भ संगरे अछि मैं पुरस्कार धेरी कर आसी मनुष्य जहां करिछि ताको भोगवा पई पड़बो प्रिय भाई भौणी माने विद्रोह पर पात्र नहंती केई प्रभु को थट्टा करि पारे ईश्वर विद्रोह पर भ्रांत हो अधर्माचारी माने स्वर्ग रे जिबे नहीं मनुष्य जहां बुणी थिबो ताको काटवा पई पड़बो सेटा वे जतकी लोग बसी छथि के बसला बेल चिंता कर देखो सकाळे कहउथिली घर सफा करला भितर मन भी सफा करबा अछि यदि मन सफा करनो पर मान नै एबे हांडी कुनी माजबाट आरंभ करबे तो सबुर घरर छोट छोट गिना गिलसा चाटू चामच सबके धोई धोई कोई खाटे सुकाई दिथिबे सुकला पर तक आरी गट रखबे गिलास तो गादा रखले हो कि सजाय से 1 2 3 4 5 6 गिलास हाथ तो बाद डुबडाड़ बोल दे जाऊ खाई हमके केटा गिलास प्रदर्शन करू कि मैजिक करू सेटा एबे सेटा को चालू प्रिय भाई भौणी माने माने पर्व दिन पुरना डोर बटन भी थिबा नुआ नुआ चदर नुआ बेडशीट सब नुआ नुआ खाली गोटे घरे गोटे गाँव में जाइए जड़े लोक मद छाड़ा इच्छा कला आज्ञा मैं मद छाड़देवी छाड़ सी कहीं हम आनिक रखी आज्ञा आगे से पीदेवी प्रार्थना छाड़ल तो छाड़ी देवी पूरा छाड़ी देवी मात्र घेनिया पीबी छाड़ी छाड़ी मद छाड़ी बोली बोली मद के छाड़ी पाले ना से रही नहीं प्रिय भाई गोटे निष्पत्ति गोटे सॉलिड निष्पत्ति नेबार अछि कोन मु अधर्म जीवन काटिबी मु पाप रे रहिबी ना पाप रे रहिबी नाही यू हैव टू डिसाइड आपन को डिसाइड करबा ईश्वर विद्रोह पर पात्र न प्रथम कथा कहली मनुष्य जहां गुणे ताही काटे अधर्म जीवन काटबे कारण परिणाम भोगबा अधर्म जीवन काटी इठी प्रचारक बोली कहि हेबो विश्वास बोली कहि हेबो धार्मिक बोली कहि हेबो मत प्रभु को राज्य प्रवेश करि हेबो हेबो नहीं चुपचाप कथा से पढ़ो तो ठीक माथ्यू 7 पर्व 21 23 माथ्यू 7 21 23 मते प्रभु प्रभु बोली डाकंती सुना हला मते प्रभु प्रभु बोली डाकंती एपरी प्रत्येक स्वर्ग राज्य रे प्रवेश करिवे नाही बाबू जदी दिन राति प्रभु 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 कथा कहले प्रभु उड़ाउड़ी हेबे न पारले बोले आमे प्रभु लोक आमे काय के उड़ाउड़ी पारला नै पे प्रभु लोक ले कोसी दो दाबू नथिले आमे प्रभु लोक बापा पी बार नै बोल मारी हेबो
डाबू नथिले आमे प्रभु लोग आइके जुआ खेलबार बोली डाबू थिले जाइके खेल दिगरे केटा तो प्रार्थना कर जुआ खेलबार जाउ प्रभु आज जुआ खेलबा पे जाउ छी राजा तबे जिताई दियो जिताई देले प्रभु मुझुटा मानत करी छी तुमको देवी जुआरी मादा मने मानत करी प्रभु के देले डाली चावल के खाइबा कौन अपन बाबू चंती मानत करी कुड़ा गली जीवा प्रभु कुड़ा आनी पास्टर के प्रार्थना करे होते आगे टिके प्रार्थना करू दिया बेले के आसी करछते आगे मोर व्यापार जंती भल चलबो पाचारो पास्टर मने की व्यापार करू गांजे पंजा करू पचारो मोर व्यापार प्रभु तर व्यापार को आशीर्वाद करो आउरी आशीर्वाद करो तार घर को पूर्ण करो बोले की पाचारो की व्यापार ती करू गोटे गाँव गोटे माँ मद बिकुला मुझे प्रचार कला मधुआमना मत घोड़ी पकड़ आज्ञा कहतु ना आज्ञा आम गाँव में दुटा बुढ़ा बुढ़ी अच्छा से मद बिकुंट बोले चलुंट आज्ञा आम जब पीबू ना बोले मरीजे कि ना क्रिस्टियान गाँव कथा कह गाँव से गाँव लोग फोन कर मरई कहते आज्ञा से बुढ़ा बुढ़ी आज्ञा जदि मद बिकबे ना बोले केमती चलबे आपण बंद करवाटा भल कथा क्या अरे को कथा कहतु ए मद कथा कहतु मद कथा कहतु ना ए बुढ़ा बुढ़ी बिकी कर चलुंट मुझे से बुढ़ा बुढ़ी भिंटा बिकले हम ना आज्ञा आखि तो दिशु ना कि बेपार करबे था खाली पानी गाबी गाबी दौथे आमर घर बुड़ी गलाबे आमर परिवार भांगी गलाबे देखो जति जदि मद पीवा लोक देखो गोटे कथा शुणी था झील को भल प्रस्ताव आसब मझे गोटे झीलटा बहुत बढ़िया विश्वास शुणु झील मान बहुत भल विश्वासी झीलटा एत सुंदर विश्वासी प्रार्थना जीवन भल देखा सुंदर अच्छी झील पाठ भी पढ़ी कहली आज्ञा से झीलटा आज्ञा मुझे देखिली से झीलटा भल झीलटा 2-3 वर्ष अनुमान कर झीलटा विश्वासी झीलटा पवित्र जीवन काटी पचारि के से झीलटा भल आपण पुओ कले भल थी से कौन बोली कहले आज्ञा आमे भी जानी आज्ञा से झील भलटा बोली मात्र तर बापा तो मदुआटा मदुआ घर केमती समझी जड़ू मैं भाभी देखु बापा मद तार पीऊ मात्र से मद पीवा तार पिला प्रभाव पड़े छाड़वा दरकार माँ मन मिसा काटा हेले हुरा कहबे कि कौन बोले कहबे सबू भल आ गया तार स्वामी भल पिला भल टोकी मिसा भल तार माँ का चांडाल नेटा आ गया बेसी हु राटू हेबो माडगल बेसी हेबा आ गया बाबा बाबा सेंती करे आमे बंधु अनेक माँ माने निजर झियो पाई सावधान बेटा मैं कहू दिशा लगुची बोले कौन करबो माँ मने गंता चादर के पानी रे बुड़ाइबो नहीं करे बाथरूम रे काचरे काच करबो दिन जाको हटो फटो मारी मारी करी काच तुम हांडी कुनी माजी सरे तुम नयला काम सब करो जति काम करतो करो से दिशा को सेवड़ देखो दिशा में डांडिया से हुराटू काली को साक्ष्य दोतिला आज्ञा मुई माडगल लाल पानी मागी मागी पी पी लागुतली माडगल आणि केतलो पानी मिसा दोतली पिवारे लागो बोली करी एबे मु छाडी देली बोले केतलो लागले बोले केंती लागबे 2-3 दिन न लागबा दे छाडबे नहीं अरे लागी सरला पर के तासी कोई होय नानी से दुईटा पॉइंट कहले तानी नहीं ए माडगल में की पॉइंट आबी ओकिल मन पॉइंट कहला बोले होइलो रिसार माटी पासरी गले रो कोई भी दुकान गला बेले मने पकाई कोई भी तापर रांदला तो आनी मन भारी गुड पॉइंट करबा थिला सकाले पानी कानबा बोल देखरी ए पॉइंट कोई थिबो आनी जयपुर जीवो मते प्रभु प्रभु बोली डाकंती एपरि प्रत्येक स्वर्ग राज्य प्रवेश करबे नहीं हां मात्र जे मोहर स्वर्गस्थ पिता को इच्छा साधन करे से प्रवेश करिवो जे प्रवेश करबो स्वर्गे तो प्रभु यीशु ख्रीस्ट केते सुविधा कथा कहि देले तमे बीएबीडी पढ़वा दरकार नहीं तुम एमएससीटी करवा दरकार नहीं तुम 40 दिन फास्टिंग करवा दरकार नहीं तुम बाइबल ट्रेनिंग जीवा दरकार नहीं तुम कोड़े वर्ष सेवा करवा दरकार नहीं कौन दरकार अछि मोर पिता करो इच्छा यदि साधन करबो सीधा भितरे आस के जीव स्वर्ग को जे मोर स्वर्गस्थ पिता करो इच्छा आमे किस को काता कहले मोर इच्छा मके कहबाकू के कथा कह टेम्पोरारी मोर इच्छा कहीं पील मोर इच्छा कहीं ताकू जीवु मोर इच्छा
छाड्रा डालो छाड्रा हियो कि जाइटा हियो मोर इच्छा दुईटा पिला छिलो मोर इच्छा तर माइटी के मोराई छिलो मारी करी मुई मिसा दियो तब तोलिया को मोर बिस्ता मोर इच्छा जा खाली मोर इच्छा ये पिला गाड़ी स्पीड चलाते रे बाबू धीरे चला मोर इच्छा गोड़ भांगा कर मेडिकल ढुल्ला परे मामूर कथा टिके सुनिथिले खाई रे बाबू एतकी पुड़िया खाउछु मोर इच्छा थोतना घा ही कर कैंसर हेले तू को सुनु सुनु तब बोलबो ये भाई कोनी माने काटा करे मोर इच्छा आमर झील मान को काटा कले मोबाइल मिली फोटो उठे फेसबुक रे कई लो मोर इच्छा दिन के तुमके 200 लोग लाइक कलाइनी एक तो प्रस्ताव कहीं का सुने करते फेसबुक रे फोटो एतके छाड़ले तुमके दिन के एतके लोग लाइक कलाइनी प्रस्ताव कहीं को दासे नहीं एटा खाली लाइक करवा लोग प्रस्ताव आनवा लोग नहीं सावधान हबार अच्छे आम गुड़े कथा कथा कले मोर इच्छा लेखा अच्छी मते प्रभु प्रभु डाकती एपरे प्रत्येक स्वर्ग राज्य रे प्रवेश करिबे नहीं मात्र जे मोहर स्वर्गस्थ पिताकर इच्छा साधन करे से प्रवेश करबो तापरे से दिन अनेक मते कहिबे एबे तो कहनाते से दिन कहिबे हैला से दिन अनेक मते कहिबे हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु आम्भे माने कि तुम्भ नाम रे भाववाणी कहिलु नाही आजकल तो भाववाणी बोले तोर कत जेने बोले भाववाणी एबे लॉकडाउन रे भौणी कहउथिला ओई भाववाणी कहि करी 24 टा साड़ी जमाई लिबे भाववाणी कहि 24 टा साड़ी अरे डाबुर नेलटे तो झियो कहि कान तदिटा कर देछि कान ए बाड़ी मन भाववाणी बेटा जाउ तोर रे भौणी भाववाणी कहि पलेछि से कोन बोल कहछि हालेलुया बोले मुंड हला करदा प्रभु कहउछथि आसंता सप्ताह को कहबी बोली देखला कि आमे नहीं दाबू नहीं साड़ी नहीं कुबड़ा नहीं किसी नहीं कौन गला आसंता देरी के आसबल न कहि करी प्रभु आसंता सप्ताह को कहबी बोली कहउछ को असुंदर पले भौणी तांकर मते बेसी देखु नांती पचारू नांती कोताऊ नांती प्रेम करू नांती बोले प्रभु मते देखाई दउछंती तुम स्वामी आउ गोटे स्त्री पत्रे जाउछथि एटा गोटे कमन भाववाणी जाउछथि के भौणी ताकर ना की ना बोले नाई प्रभु कहबा को मना करछथि बोल कारण कहला बोले टुटर वाला नथि बता कांगरी करती एकरे भौणी धुलाई के चोपे भाववाणी तो छाड़ी दियो तारो कहलो नाई प्रभु कहबा को मना करछथि बोल ए मन ता पिटी पिटिया के बोल दियो सब काता कहले भाववाणी नाई तांके भाववाणी कहला रे हमें कार किनलु तांके भाववाणी कहला रे हमें जमी किनलु तांके भाववाणी कहला रे पिला हैला तांके भाववाणी कहला रे चाकरी हैला एरा भाववादी काम एटा तुमके पिला हेसी गाड़ी हेसी टीवी घेनबास मु देखि पारुची तमर घर रे बड़ टीवी लागिची नाई से आज्ञा कहिथिले बड़ टीवी लागिची रे टीवी की शैतान नाती दिन राति आसला पर कादी नहीं किदी नहीं मार गोरा भौणी माने भल कर मुन में कुंडा हो ना टीवी धंदा देखि दिख 24 ये भाई भौणी माने लेखा जाउची सेदिन से मन कोन बोल कहबे हां आमे कि तुम नाम रे भाववाणी करिलु नहीं तापरे पुणी हां तुम्भ नाम रे कि भूत मान को छडाइलु नहीं जण भूत छडाबे के एक्सपर्ट अटे पर भूत छाड़ाउची बेले भूत तुम बुआर ना छाड़ाइलो कि तुम दादी ना छाड़ाइलो भूत तो जिसु ना रे गला कि नहीं अरे भूत छाड़ाइ तो मोर ना रे भूत अरे तोर बुआर ना छाड़सी मोर ना रे भूत छाड़ल तोर कोन क्रेडिट अछि कोन क्रेडिट अछि प्रिय भाई बहन माने सुस्थ प्रभु करंती पिला प्रभु दियंती चाकरी प्रभु दियंती रक्षा प्रभु करंती तो सब क्रेडिट प्रभु पाइबा कथा कि मोदी आमे तेरी पालो तो क्रेडिट आजकल तो आप देखिए केटा टीवी प्रोग्राम रे 4 लोग सुस्थ करके सब मीटिंग देर देर बुली थाउचंती इन्होंने हमारे आगरा मीटिंग में आए थे और आगरा में इनके जीवन में चमत्कार हो गया ये हमारे जगदलपुर मीटिंग में आए थे ये हमारे कटक मीटिंग में आए थे ये हमारे कानपुर मीटिंग में आए थे बोले भाड़ा देरी बुलुचंती देखा भाई इति किस्ता को किछि काकड़ा हमरे किछि है नहीं काकड़ा हमरे किस कला
ଏ କାକଡା ମାନଙ୍କୁ ଆସିଥିଲେ ସବୁ ଡାବୁ ଧରିଲା ବାସ୍ତା ବାର୍ତ୍ତା ଧରି ପାଲାରେ ପାଲା ସେ କୋଉଠି କୋଉଠି ଆଣିଥିଲେ ଦେଖାଇବାକୁ ସବୁ ସିଆଡେ ତ ଆମର କନ୍ଦ ମାତା ଅଛନ୍ତି ସତ ନାହିଁ ସେ କାକଡା ବାଟେ ଆମର କୁଇ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେପଟେ ଆମର ଦେଶିଆ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆମର ହରିଜନ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଓଡିଆ ଗାଧବା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଲୋକ ଓଡିଆରେ କହୁଥିଲେ ସୁସ୍ଥ ହଉ ହିନ୍ଦୀ ଭାରି ପାରିଲା ସୁସ୍ଥ ଖାଲି ହିନ୍ଦୀରେ ଆକା କହୁଥିଲେ ଏତିକି ଥିବାର ମୁଣ୍ଡରେ ମସଲା ଆମର ପାଷ୍ଟର ମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ ବିଶ୍ୱାସ ମାନଙ୍କୁ ଗାଡିରେ ବସେଇ ନେଇଥିଲେ ପତି ସାଧରୀ କରି ସେ ପତି ସାଧରୀ ପଳେଇଲା ଏ ଗାଡି ବିକି କରି ଶୁଧିଲା ପତି ସାଧରୀ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରାର୍ଥନା କର ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ ମତେ ଯଦି ଗାଡି ଦେବେ ମୁଁ କହିଲି ଥିଲା କାହିଁ ତମଟା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ବିକି କରି ଋଣ ସୁଧିଲି କହୁଥିଲି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଏ ଭୂତ ଛଡାଇବା ଏ ଭାବବାଣୀ କମନ କଥା ଏଟା କହି ସ୍ୱର୍ଗ ଯାଇ ହେବ ନାହିଁ ପ୍ରଥମ କଥା ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବାର ଅଛି ପିତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବାର ଅଛି ତାପରେ କଣ ଲେଖାଯାଉଛି ଆମେ କିନ୍ତୁ ମାନେ ଭାବବାଣୀ କହିଲୁ ନାହିଁ ଆମେ କିନ୍ତୁ ମାନେ ଆମର ଭୂତ ମାନଙ୍କୁ ଛଡେଇଲୁ ନାହିଁ ତାପରେ ଆଉ ତୁମ୍ଭ ନାମରେ କି ଅନେକ ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ କଲୁ ନାହିଁ ଅନେକ ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ କଲୁ ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ କହିବି ସେତେବେଳେ ମୁଁ କଣ ବୋଲି କହିବି ଏବେ କିଛି କହୁତ ନାହିଁ ଏବେ ତିନିଟା ଗୁଦରି ବେପାର ଚାଲିଛି ପ୍ରଭୁ କଣ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ କହିବି ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କେବେ ହେ ଜାଣି ନାହିଁ ମୁଇଁ ତମମାନଙ୍କୁ କେବେ ମିଶା ଏବେ ସବୁଠି ଜାଣତ ଲୋକମାନେ ମାନକେ ସବୁଠି ପୋଷ୍ଟର ଏମାନଙ୍କର 5 ମିନିଟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଗୋଟେ ପ୍ରଚାରକ ଥିଲା ଗୋଟେ ଓଡିଶାର କେତେ ଗଲେ ହେଲେ ସେ ତାର ବ୍ୟାନର ଗଲା 5 ମିନିଟରେ 5 ମିନିଟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ଗାଧା ଗାଧା ଲୋକ ସବୁ ଯାଇ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ସେମିତି ମିଟିଂ ସେଦିନ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ କହିବି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କେବେ ହିଁ ଜାଣି ନାହିଁ ଏ ଅଧର୍ମାଚାରୀ ମାନେ ମୋ ପାଖରୁ ଦୂର ହୁଅ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବା ପାଇଁ ଦୁଇଟା ବିଷୟ ଦରକାର ଲେଖା ଅଛି କଣ ଦରକାର ଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବାର ଅଛି ଆରେ ଅଧର୍ମରୁ ଦୂରରେ ରହିବାର ଅଛି ଅଧର୍ମ ସହିତ ସ୍ୱର୍ଗ ଯାଇ ହବନି ଅଧର୍ମ କରି କେନେ ବିଷୟ ଯାଇ ହବ ମାତ୍ର ସ୍ୱର୍ଗ ଯାଇ ହବ ସ୍ୱର୍ଗୀ ଗୁଡା ଲୋକ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବାର ଅଛି ଅଧର୍ମ ସାଙ୍ଗେ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ଯଦି ଅଧର୍ମ କରିବାର ଅଛି କର ତୁମେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି କର ଆରେ ଭଲ କରି କର ଯଦି ପବିତ୍ର ହବ ଭଲ କରି ପବିତ୍ର ଭ୍ରାନ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ ଈଶ୍ୱର ବିଦ୍ରୂପର ପାତ୍ର ନୁହନ୍ତି ମନୁଷ୍ୟ ଯାହା ବୁଣିବ ତାହା ହିଁ ଭ୍ରାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ବିଦ୍ରୂପର ପାତ୍ର ନୁହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ପଢିବେ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରଥମ କରନ୍ତୁ 6 ପର୍ବ ତାର 9 ଆଉ 10 ପଦ ମୁଁ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମିଟିଂରେ ଏଗୁଡାକ ମୁଁ ପଢେ ଆଜି ବି ପଢିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ କରନ୍ତୁ 6 ପର୍ବ 9 ଆଉ 10 ଅବା ଅଧାର୍ମିକ ମାନେ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେବେ ନାହିଁ ଅଧାର୍ମିକ ଯୀଶୁ କଣ ବୋଲି କହିଲେ ଏ ଅଧର୍ମାଚାରୀ ମାନେ ମୋ ସବୁ କରୁ ଦୂର ହୁଅ ଏଠି କଣ କାହିଁକି ଦୂର ହୁଅ ଯେ ଅଧର୍ମାଚାରୀ ମାନେ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାରୀ ହେବେ ନାହିଁ ଏହା କି ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ଜାଣ ନାହିଁ ଲେଖା ଏଇଟା ମଣ୍ଡଳୀକୁ କୁହାଯାଉଛି ଏଟା ବାଟେ ଘାଟେ ଥିବା ଲୋକ ନାହିଁ କରନ୍ତୀୟ ମଣ୍ଡଳୀ ଯୋଉଠି ଲୋକମାନେ ସବୁ ଆତ୍ମିକ ଦାନ ପାଇଛନ୍ତି ସବୁ ଆତ୍ମିକ ଦାନ ବରଦାନ ପାଇଥିବା ମଣ୍ଡଳୀ ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନଶୀଳ ମଣ୍ଡଳୀ ଏ ମଣ୍ଡଳୀ କହୁଛନ୍ତି ଅଧାର୍ମିକ ମାନେ ଯେ ଈଶ୍ୱର ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ହେବେ ନାହିଁ ଏହା କି ତୁମେ ଜାଣ ନାହିଁ ଭ୍ରାନ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ ଭ୍ରାନ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ ବ୍ୟଭିଚାରୀ କି ପ୍ରତିମା ପୂଜକ ଭ୍ରାନ୍ତ ସେ ଲେଖା ହଉଛି ଭ୍ରାନ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ ମନୁଷ୍ୟ ଯାହା ବୁଣିବ ତାହା କାଟିବେ ଲେଖା ହଉଛି ଭ୍ରାନ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ ବ୍ୟଭିଚାରୀ କି ପ୍ରତିମା ପୂଜକ ମତେ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟଭିଚାରୀ ବୋଲେ କିସକା ବ୍ୟଭିଚାରୀ ବୋଲେ ସ୍ୱାମୀ ଥାଉ ଥାଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଥାଉ ଥାଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଗିଜୁଡିବାଟା ମନେ ମନେ ଖୋଜା ଖାଇବାଟା ଆକେ ଦେଖି ହେଲା ଆଜି ବେଶୀ କି ଦରକାର ନାହିଁ କାହାକୁ ଦେଖି ଗିଜୁଡିଲେ ତ ହେଲା ଆଜି କି ଦରକାର ମନେ ମନେ ଖୋଜା ଖାଇଲେ ହେଲା ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖିଲ ଯଦି ଦେଖି ଭାବଲ ବୋଲେ ବ୍ୟଭିଚାର ହେଇ ସାରିଲାଣି କେତେ ସାବଧାନ ଥିବାର ଅଛି ପ୍ରିୟ ଭାଇ ମାନେ ଜୀବନ 70 ବର୍ଷର କିନ୍ତୁ ଅନନ୍ତ କାଳ ସୁରକ୍ଷିତ ହେଇପାରିବ ଯଦି ଆମେ ସାଧାରଣ ପାପ ପାଇଁ ଜାଗ୍ରତ ରହିବା ଯଦି 20 ବର୍ଷ ମଦ ପିଇକରି ଅନନ୍ତ କାଳ ନରକ ଯିବା କାହିଁକି ପିଇବାର ଅଛି 2 ଦିନ ସୁଖା ପାଇଁ ବ୍ୟଭିଚାର ମଧ୍ୟ ନରକ ଯିବା ଅଛି କାହିଁକି କରିବାର ଅଛି କଣ ପାଇଁ କରିବାର ଅଛି ଏଇଟା ବାଇବଲ କହୁଛି ଏଇଟା ଆମକୁ ବାଇବଲ କହୁଛି
এটা বাইবেল শিক্ষা কোন লেখিয়া ছাপলাটা নাই লোক কোন কইবে না এটা আমরা কইবে না কোন কইবে কাল সুস্থতা জীবী পুনি সুস্থ কলাইনি কে সুস্থ করছি নিরঞ্জন সুস্থ করছি সুস্থ প্রভু করନ୍ତି খালি এই পাস্টর পাকে এই মিটিং সুস্থকারী সভা কে সুস্থ করছি কার দাদি সুস্থ করছি সুস্থ কেবল প্রভু করନ୍ତି যদি জীবে প্রভুଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣ ବି ଯାଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ପ୍ରଭୁ ସୁସ୍ଥ କରିବେ କିନ୍ତୁ ଅସଲ କଥା କଣ ଯେ ଅଧର୍ମ କାମ କରି ପାପ କାମ କରି ସ୍ୱର୍ଗ ଯାଇ ହେବ ନାହିଁ ଭ୍ରାନ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ ମଣିଷ ଯାହା ବୁଣିବ ସେଟା ବେବିଚାରୀ ଭ୍ରାନ୍ତ ହୁଅ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ପ୍ରଥମ କଥା ଭ୍ରାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ମଣିଷ ଯାହା ବୁଣିବ ତାହା କାଟିବ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଭ୍ରାନ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ ବେବିଚାରୀ କି ପ୍ରତିମା ପୂଜା ବୋଲେ କି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ପ୍ରତିମା ପୂଜା ବୋଲେ ରାନ୍ଧା ବାଢା କରି ଖାଇବାଟା ସେଟା ଆମର ପାଇଁ ପ୍ରତିମା ପୂଜା ବୋଲେ କଣ আমার পায়ে প্রতিমা পূজা বলে মন্দির যাবাটা নাই আমি তো জীবু মিশা নাই কিন্তু প্রতিমা পূজা বলে কোন ফিলিপের লেখা দেখুন ফিলিপে তার 3 পর্ব ফিলিপে 3 পর্ব তার 18 19 পদ খালি পর্যন্ত 19 পদ সেমানଙ୍କ ପରିଣାମ ବିନାଶ ଉଦର ସେମାନଙ୍କର ଦେବତା কোনটা উদর বলে পেট খেলা পেট মিশা দেবতা পুনি ଏବେ କହିବେ କି ନାହିଁ ଆଗେ ପେଟ ପୂଜା ପଛେ କାମ ଦୂଜା ବୋଲେ ପେଟ ମିଶା ପୂଜା କରିବାଟା ଭଉଣୀ ମାନେ ଯଦି ସକାଳେ ସଞ୍ଜୟ ଖାଲି ରାନ୍ଧା ବାଡା ପ୍ରତିମା ପୂଜା କରିବା ସଙ୍ଗେ ସମାନ ଭଉଣୀ ମାନେ ଗାଲେ ହାତ ଥାପି ଦେଲେ କାଇ ଦାନ୍ଦା ହେଇଗଲା ବୋଲିକରି ସକାଳ ଖାଲି ରାନ୍ଧା ବାଡା ସକାଳେ ଉଠିଥିବେ ସେ ଚଟଣ୍ଡେ कायटा रांधबार में हेले अगर चिपरा हेले धोई कायटा रांधबार में ऊपर हानि कुनी माजू सोच के कायटा रांधबार में हेले सोच ऊपर बोले कहबे सकाल के कायटा रांधबार खाली रांधा बड़ा ए स्वामी मन को खाली खाइबाटा ए स्वामी भी कौन बोल फोन करबे किसा रांधलु झियो माने मध्य ना किसा रांधलु गो पिलान मध्य ना कौन रांधिलु ओडिया कहि बोली करी कौन रांधिलु गो कौन रांधलु तो ओडिया रे पाता तो हिंदी रे पाता जाइटी पाता से मुला डाल तो मई आटाई एडा खाबे को खाली खाइबा चिंता तो भाई बोली माने जदी जने लोक अन्य स्त्री को देखि मने मने खाजा खाउची बोले से बेबिचारो ए स्वर्गे जीवन नहीं स्वर्गे जीवा कथा प्रतिमा पूजक तापरे पारदारिक स्त्री बत्ताचारी लेखा तलू कुमुच्छनकारी तापरे चोर कि धनलोभी कि मतुआल मिसला मतुआल केत सब पीबे ना आम क्रिस्टियान मद आम बहुत भल लोक मान सब पीबे ना 21 22 अधिकले 23 24 जाए टे चलो बस आरंभ 21 मात्र 22 23 24 जाए चलती पर मिसा आरंभ कर देवे 20 22 आरंभ कर समान 24 25 लेकर एक खेटा कर 5-7 जाए पीबे दाबू थिबा जाए सरी गला बोले अलब्जा कार घर बासी पे जल मागियान तो आगे बासी मत मिसा अटु नथिला एबे बासी पे खोजुची दाबू सरला प्रिय भाई भौणी माने प्रभु दया करंतु देखा जाଉଛି ପଢିଛନ୍ତି ସେ ପଦଟା ପୁରା ଆମର ପ୍ରଥମ କରନ୍ତି କି ପୁଂ ମୈଥୁନକାରୀ କି ଚୋର କି ଧନଲୋଭୀ କି ମତୁଆଳ କି ନିନ୍ଦକ ଦେଖ ନିନ୍ଦା କରିବା ବୋଲେ ଆପଣ ସ୍ୱର୍ଗ ନା ଯାଅ ମରି ଯିବା କଥା କି ନାହିଁ ଆଉ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ କି ନାହିଁ ପାଟି ଖୋଲିଲେ ତ निंदा आर निंदा तार निंदा तार छात्री बुआरी निंदा बुआरी छात्री निंदा केबे पड़बो नै मान को छात्री मन को अमृत रांधी देले मिसा 20 पाला एमन को पड़बो नै केबे मिसा एमन को ठीक ना ले कोन लिखा जाउची कि निंदक कि परद्रव्य लुंठनकारी एमाने ईश्वरଙ୍କ राज्यर अधिकारी हेबे नाही भ्रांत हुओ नाही एमाने ईश्वर राज्यर अधिकारी भ्रांत प्रथम भ्रांत कोन
ଆପଣ ଯାହା ବୁଣିବେ ତାହା କାଟିବେ, ଭ୍ରାନ୍ତ ହୁଅନି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭ୍ରାନ୍ତି କଣ? ଯେ ଆପଣ ଯଦି ଏସବୁ କରିବେ ସ୍ୱର୍ଗ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଭ୍ରାନ୍ତରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ଭ୍ରାନ୍ତିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଏବେ କଣ ଆମେ ଭ୍ରାନ୍ତିରେ ଅଛୁ, ଆରେ ଭାବୁଛୁ କଣ କିଛି ହେବ ନାଇଁ, କିଛି ହେବ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା। ଏଥିରୁ କାକା କହିଲାନି, ଆରେ କିଏ କହିଲାନି ଯେ ଦଉଥିଲା ବାକି ଲୋକ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମୁଁ ଏକା କହୁଛି ଏ କହିବ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଡାକିଥିଲେ, ବାକ୍ୟ ଦେଲା ପରେ ପାଷ୍ଟର ଗାଁକୁ ପଚାରିଲେ ସେଥିରୁ କାକି ଏମିତି କହୁଥିଲେ, ସେ କହିବ ତାର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି ସେମିତି କହିବାଟା, ବୋଲେ ବାୟା ତମେ ପୁଣି କହୁଥିବି ଲେଖା ଥିଲାଟା କହୁଛି କି ଲେଖା ନେଲାଟା କଥା କହୁଛି। ଏବେ ଆମେ କଣ ଚାହୁଁଛୁ, ସେ ମଧୁଆ ହଉ, ସେ ଜୁଆରୀ ହଉ, ଛାଡରା ହଉ, ଆମର ଚର୍ଚ୍ଚରେ ବସିଥାଉ, ଚାନ୍ଦା ଅଙ୍କେ ସବୁଦିନ ମିଳୁଥାଉ, ସବୁଦିନ ମିଳୁଥିବା କୁହନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିବା ଦରକାର। ବାଇବଲ କହୁଛି କଣ, ଯଦି ତୁମେ କହିବ ନାହିଁ ସେ ବିନଷ୍ଟ ହେଲେ ତାର ଦଣ୍ଡ ତୁମେ ଭୋଗ ବୋଲେ କାହିଁ, ଆରେ କହିଲା ପରେ ବି ସୁଧୁରିଲା ନାହିଁ ବୋଲେ ତାର ଦଣ୍ଡ ସେ ଭୋଗ। ଆମର କାମ ହଉଛି କହିବା। ତାହେଲେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଶିଶୁ ଉତ୍ସର୍ଗ ସଭା ତ ସରିଗଲା କି ନାହିଁ? ଭୋଜି ଖାଇ ଛିଡି ଗଲା, ଏ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ କାକର ଖାଇ ବସିବାର କି ଦରକାର ଅଛି? ଏଟା ଖାଲି ଗୋଟେ ବାହାନା, ଶିଶୁ ଉତ୍ସର୍ଗ ସଭା ଗୋଟେ ବାହାନା। ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ପୁଣି ଥରେ ବସି ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ, ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଏଡେ ବଡ ଦାଣ୍ଡ ଅଛି ବୋଲି, ଦେଖୁଛ କି ନାଇଁ? ସେ ବାଟେ ଯିବା କିନ୍ତୁ ସେ ବାଟେ ଚେନ୍ ପକାଲା ଦିଆହେବ, କିନ୍ତୁ କି ବାଟେ କେତେ ଯାଇବ ସତରା ନାହିଁ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଅଛି, ଆପଣ ମାନେ କରନ୍ତୁ କି ନା। ଧାନ ମିଣ୍ଡାଇଲା ପରେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ କରନ୍ତୁ। ଧାନ ମିଣ୍ଡାଇଲୁ, ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, କୋଡେ ବାସ୍ତା ଧାନ ବିକିତେ ମିଟିଂ ଗୋଟେ କରିଦେବା। ପ୍ରଭୁ ଚାବିଛି ଆମକେ সোনা কেনাইবে ভৌণী মানে, ধান বেশি সোনা কিনি ଦେଇଥାଅ। প্রভু অনুগ্রহ করন্তু। অন্ডরা মধুয়াটা সে মদ ছাড়ব চিন্তা নাই, ডাবু আনু মতো সোনা কিনি তুই মদ কি করে যাইটা খা আমার যাই আছে। প্রিয় ভাই ভৌণী মানে প্রভু অনুগ্রহ করন্তু। ভ্রান্তির গোটে পদ পড়িবে, গীত সেটা 19 পর্ব, তার 12-13 পদ। अपना भ्रांति सब किए बुझी पारे? कौन लिखा जाଉଛି अपना भ्रांति? भ्रांत हुଅ ନାହିଁ। କାହିଁକି ଭ୍ରାନ୍ତ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତି? ଯେ ଆପଣର ଭ୍ରାନ୍ତି ବୁଝି ପାରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଏରର ଅଛି ବୁଝି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କହିଲେ ବି ବୁଝିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ କିସ୍ କରିଦେଲି ଯେ କିସ୍ ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଏକା କରିଦେଲି କି କେ ନ କରବାଟା ମୁଁ ଏକା କଲି, ଏ ବାଟେ ଉତ୍ତରବେ ଲୋକମାନେ। କେ କରୁନାହାନ୍ତି, କେ ପିଅତ ନାହିଁ, କେ ଜୁଆ ଖେলত ନାହିଁ, କାହା ଟକି ଯାଏ ନାହିଁ, କେ ବଡ ସତୀ ମନେ ସେ ବାଟେ ଉତ୍ତରି ଦେଇଥିବ। ଆରେ ନିଜର ଭୁଲକୁ ନିଜେ ଦେଖ, ନିଜର ପାପକୁ ନିଜେ ଦେଖିବାର ଅଛି। ଦେଖାଯାଉଛି ଆପଣା ଭ୍ରାନ୍ତି କିଏ ବୁଝିପାରେ? ତୁମେ ଗୁପ୍ତ ଦୋଷରୁ ମତେ ପରିଷ୍କାର କର। ଯଦି ଭ୍ରାନ୍ତିରେ ଥିବ କଣ ବସେ? ଗୁପ୍ତ ଦୋଷରେ ଥିବ। ସ୍ଟେପ ବାଇ ସ୍ଟେପ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଜଣେ ଲୋକ ଭ୍ରାନ୍ତିରେ ଥିବ, ସେ କେମିତି ଥିବ? ଗୁପ୍ତ ଦୋଷରେ ଥିବ, ଗୁପ୍ତ ପାପରେ ଥିବ। ଯଦି ଜଣେ ଭ୍ରାନ୍ତିରେ ଥିବ, ସେ ଗୁପ୍ତ ପାପରେ ରହିବ। ତାପରେ ଦୁଃସାହସ ଜନିତ ସବୁ ପାପରୁ ହିଁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ କଥା, ଜଣେ ଲୋକ ଭ୍ରାନ୍ତିରେ ଥିଲେ କଣ ବସେ? ସେ ଗୁପ୍ତ ଦୋଷରେ ରହିବ, ଗୁପ୍ତ ପାପରେ ରହିବ। ତାପରେ କଣ କରିବ? ଦୁଃସାହସ ଜନିତ ପାପ କରିବ। ଦୁଃସାହସ ଜନିତ ପାପ, এইটা হচ্ছে যদি জଣେ ଭ୍ରାନ୍ତି, ଜଣେ ଭ୍ରାନ୍ତ, ତେବେ ଲୋକମାନେ କାହିଁକି ପାପରେ ଅଛନ୍ତି? ସେମାନେ ଭ୍ରାନ୍ତିରେ ଅଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଭ୍ରାନ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ, ତୁମେ ଯାହା ବୁଣିବ ତାହା ତୁମେ କାଟିବ। ତୁମେ ଭ୍ରାନ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ, ଏମାନେ ଈଶ୍ୱର ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ନାହିଁ। ଲେଖାଯାଉଛି ଆପଣା ଭ୍ରାନ୍ତି କିଏ ବୁଝିପାରେ? ନିଜର ଭୁଲଟାକୁ କିଏ ବୁଝିପାରିବ? ଆପଣା ଭ୍ରାନ୍ତି କିଏ ବୁଝିପାରେ? ତୁମେ ଗୁପ୍ତ ଦୋଷରୁ ମତେ ପରିଷ୍କାର କର। ଦୁଃସାହସ ଜନିତ ସବୁ ପାପରୁ ହିଁ ଆପଣା ଦାସକୁ ଅଟକାଇ ରଖ, ତା ସବୁ ମୋ ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ନ କର। ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ଟେପ ବାଇ ସ୍ଟେପ ଶୁଣନ୍ତୁ କଣ ଲେଖାଯାଉଛି। ବାଇବଲ ଖୋଲିବା ଲୋକ ଟିକେ ଭଲ କରି ଦେଖ। ପ୍ରଥମ ହଉଛି ସେ ଲୋକ କଣ କରିବ? ଭ୍ରାନ୍ତିରେ ଥିବ, ଭ୍ରାନ୍ତିରେ ଥିବ। ବାଇବଲ କେତେ ଲୋକ ଦେଖିବେ ମାନେ ଭ୍ରାନ୍ତିରେ ଥିଲେ, ଉଲ୍ଟି ଦେଖିଲେ ପୁଣି କି ହେବ? କି ହେବ ନାହିଁ, ଲବଣ ସ୍ତମ୍ଭ ହେବ। ଫଳ ଖାଇଲେ କଣ ହବ? କିଛି ହେବ ନାହିଁ, ଧକ୍କା ମାରିକରି ତୋଡ଼ିଦେବେ। କିସଟା ହେବ? କିଛି ହବ କି? କିଛି ହେବ ନାହିଁ।
ଦଲିଲାର କଲେ ଯାଇ ସଇଲେ କି ହେବ କିଛି ହେବ ନାହିଁ ଅଭିଷେକ କଲେ କାଣା ହେଇକରି ମରବାକୁ ପଡିବ କିଛି ହେବ ନାହିଁ ଦଲିଲାର କଲେ ସଇଲେ ସାମସନ ଯେ ସିଂହ ଥଣ୍ଡାକୁ ଚିରବା ଲୋକ ଏବେ ସେ କାଣା ହେଇକରି ମରବ କିଛି ହେବ ନାହିଁ ভুল কলে কোন হব প্রভুঙ্কর কথা ন মানলে কোন হব কিছু হব নাই সাউল ভলিয়া খে দেবে তাকে তুই রাজা হবার যোগ্য সেটা তো আর কি হব কোন হব মনীষা জীবন কালে কোন হব কিছু হব নাই স্বর্গে একা যাই পারব না কিছু হব মদ পিলে কিছু হব নাই স্বর্গে একা যাই পারব না নরক তো দুইটা জায়গা আছে কি নাই ইতিদল সেটি পলাই বসে তোর গোটে গাঁরে আমি যাইছিলু এই প্রচার করা বহুত বর্ষ তলে এটা 2000 খন্ড হব 2000 মସିହାରେ ମାଣ୍ଡିଆ ଝରଣ ବୋଲି ଗୋଟେ ଗାଁ ଅଛି ସେ ଭିତରେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ପ୍ରଚାର କରିବା ମାଣ୍ଡିଆ ଝରଣ ଟିକେ ଭିତର ଗୋଟେ ଗାଁରେ ସେଠି ଆମର ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେଠି ଆମେ ଯାଉ ଯାଉ ସ୍ୱର୍ଗ ନର୍କ କଥା ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ଜଣେ ଇଂଲିଶରେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତାକୁ ଅନୁବାଦ କରୁଛି ସେ ପ୍ରଚାରକ ପଚାରିଲେ କିଏ କିଏ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବ ବୋଲେ ଗୋଟେ ଲୋକ ହାତ ଉଠାଇ ନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରଚାର କଲା ଡେଗାଇ ଡେଗାଇ ଛାଲ କାନ ଫୁଟାଇ ଦେଲା ମକେ ମିଶା ପରେ ପଚାର ସ୍ୱର୍ଗ କିଏ ଯିବ ବୋଲେ ଗୋଟେ ଲୋକ ହାତ ଉଠାଇ ନାହାନ୍ତି ତାପରେ ନର୍କ କିଏ ଯିବ ଗାଁ ଯାକ ହାତ ଉଠାଇ ସେ ସରପଞ୍ଚ ସାଙ୍ଗ ମିଶିତେ ସବୁ ଉଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ମତେ ସେ ଦେଖିଲା କହିଲା ସେମାନେ ଅନୁବାଦ କରୁଛୁ ତ ବୋଲିଲା ମୁଁ କହିଲି 20 ବର୍ଷ ହେଲା ଅନୁବାଦ କରୁଛି ଆଜି ପ୍ରଚାର କରି ନାହିଁ ତା ବୋଲି 20 ବର୍ଷ ହେଲା ଖାଲି ଅନୁବାଦ କରୁଛି ଏବେ ପ୍ରଚାର କରି ନାହିଁ ହେଲେ କେମିତି ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହାନ୍ତି ସେଟା ମୋତେ ଜାଣା ନାହିଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ସରାଇବା ପରେ କଥା ହେବ ପ୍ରାର୍ଥନା ସରିଲା ଭାଇମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ବସିଥିଲେ ଭାଇ 4-5ଟା ମିଶନାରୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଯାଇକି ପଚାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେ ଏମାନେ କାହିଁକି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନ ପଚାରିଲେ ତୁମେ କାହିଁକି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନ ବାବୁ ଧାନ କଟା ଚାଲିଛି କୁଣ୍ଡବାକୁ ଟାଇମ ନାହିଁ ଗାଁ ଯିବାକୁ ଟାଇମ ନାହିଁ ମରବି ବୋଲେ ବି ଟାଇମ ନାହିଁ ଏମିତି ସମୟରେ ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗ ଯା ବୋଲେ କିଏ ଯିବେ ଏବେ ଆମେ ଛାଡିକରି କୋଉଠି ବି ଯାଇପାରିବୁ ନାହିଁ ହେଲେ ତୁମେ ନରକେ କାହିଁକି ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ ନାଇଁ ତୁମେ କହିଲ ତ ଜୟ ଲାଗୁଥିବ ବୋଲିକରି ଏଠି ବେଶୀ ଥଣ୍ଡା ଏ ଜଙ୍ଗଲରୁ କାଠ ଆଣିବାକୁ ମିଶା ଦଉନାହାନ୍ତି ବେଶୀ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି ବେଶୀ ଦାରୁ ଦ୍ୱାରା ମିଳୁନାହିଁ ନିଆଁ ଲାଗୁ ବୋଲି କହିଲ ତ ସେଠି ଆମେ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁଛି ଯିବୁ ପାଖରେ ଅଛି ଯାଇକି ରହିବୁ ପରେ ଖରା ମାସେ ଭାରି ହେବ ସିନା ଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବି ସେ ଧାନ୍ଦାଟା ଅଛି ଆକୁ କିଏ ଗୋଟେ କହିଛି ଟେଣ୍ଡି ଟେଣ୍ଡି ସ୍ୱର୍ଗେ ଯାଇ ହବ ଚାପେ ମଧୁଆ ଗାଉଛି ନା କଣ ବୋଲି କରି ଏ ପୃଥିବୀ ଜାଣୁ ଆମେ ଦେଖୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ପ୍ରଚାର କରୁନା ଦେଖୁ ଯୀଶୁ ଏ ଛାଡିରେ ଗାଉଛି ଏ ପୃଥିବୀ ବେଶୀ ଆଟା ହଲାଉଛି ଆଟା ହଲା ହେଲେ ଯୋଉକୁ ଯିବ ଆଟା ହଲା ହେଲେ ଯିବ ଚାପି ପିଟି ପିଟି ଜୁଆରୀ ମାନେ ତାଙ୍କ ତାସ ମନ୍ଦିର ଜୟକୁ ଯାଇ ଖେଳିବେ କିଛି କାମ ତ ନଥିବ ଜୟ ଇଚ୍ଛାକୁ ଥିବେ ତାସ ଖେଳୁଥିବେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଆଣି ମଦ ଗ୍ଲାସ ଢାଲି ଦଉଥିବେ ଭଉଣୀ ମାନେ ମୋର କଥା ଶୁଣିଥ ଯଦି ତମର ସ୍ୱାମୀ ମଦ ପିଉଛି ଶୁଣ ମୋର କଥା ଭଲ କରି ସ୍ୱାମୀ ଯଦି ମଦ ପିଉଛି ତାକୁ ବୁଝାଅ ପିଇ ନାହିଁ ବୋଲି କରି ଯଦି ଚୁପଚାପ ହେବ ତାର ପିଟି ପିଟି ତମେ ବି ଜୟକୁ ଯିବ ତମେ ବି ନରକ ଯିବ ଯାଇକରି କାହିଁକି ରାଜା ସେ ସିନା ପିଉଥିଲେ ରାଜା ମୁଇଁ ତ ପିଉନଥିଲି ରାଜା ମୁଇଁ କାହିଁକି ଆଇଲି ରାଜା ପ୍ରଭୁ ତୁ ପିଉନଥିଲୁ ରାଣୀ ତୁଇ ତାକୁ ଆମଲେଟ ବନେଇ ଦଉଥିଲୁ ହଁ ଆମଲେଟ ବନେଇ ଦଉଥିଲୁ ଶୁଖି ତରକାରୀ କରିଦଉଥିଲୁ ଚିକେନ ତରକାରୀ କରି ଦଉଥିଲୁ ଏବେ ସେ ମଦ ପିଲେ ଗିଲାସ କେ ଦେଇକରି ଅଲଗା ରଖୁଥିଲୁ ଆରେ ବଲକଲା ମଦ କେ ନେଇକରି ଲୁଚାଇ କରି ରଖୁଥିଲୁ କି ନାହିଁ ରଖୁଥିଲି ପ୍ରଭୁ ତାର ସେ ମଦ ପିଠୁଲେ ମନାର ଖାମଲାଟାକୁ ବେଟୁଥିଲୁ କି ନାହିଁ ବେଟୁଥିଲି ରାଜା ଏବେ ଥାବେ ତୁ ତା ସାଙ୍ଗେ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏବେ କିଛି ହେଉନାହିଁ ପ୍ରାନ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ ମନୁଷ୍ୟ ଯାହା ବୁଣିବ ତାହା ହିଁ କାଟିବ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆଜି ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ଆଜି ସୁଯୋଗ ଥାଉ ଥାଉ ଆଜି ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ପାପ ଛାଡି ପାରିବେ ମନ୍ଦତା ଛାଡି ପାରିବେ କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଯାହା ବୁଣେ ତାହା ହିଁ କାଟିବ ଆଜି ଭିଟା କାଟି ପାରିବ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିଲେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆସିଲେ ଦରିଦ୍ର ପରିବାରରେ ବଢିଲେ କୃଷରେ ମରିଲେ ପରିତ୍ରାଣ ସାଧନ କରିଗଲେ ତାରପରେ ବି ସେ ଲୋକମାନେ ନରକକୁ ଯିବେ କାହିଁକି ଯେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ପାପ କରିବା ଛାଡି ନାହାନ୍ତି
से प्रभु पद सरीजीव करदिन मात्र पाप करवा छाड़बे। प्रिय भाई भौणी माने प्रभु जिरिमियो को कथा कहउछन जिरिमियो एमान को दिके को तो मु एमान को क्षमा करि करि हालिया ही गली बेसी ना मन पाप करि करि हालिया कियत नै। प्रिय भाई भौणी माने हमर लोक माने कोन सप्ताह जाक पाप करबे आज आसी करि कोन मते एक भौणी कहउतिला आज्ञा मु टिके प्रभुकर दर्शन देखबा पाई चाहूची आज्ञा केमति देखबी मु कहली दूरदर्शन बंद कर तमे आगे टीवी देखवाटा बंद करा तेबे तमे दर्शन देखबा टीवी पाखे दे प्रभु पके दर्शन दियो टीवी बंद करा दर्शन देखबा पाई दर्शन देख आम टोकी माने प्रभु मते अभिषेक कर मोबाइल देखा छाड़ बाइडी माने शनिवार जाक राति जाक मोबाइल देखबो और रविवार दिन राशि करी आत्मा से भर दे मुझे बोले तो भरी देवे आत्मा से कौन एटा केते तो अभ्यास अछि मीटिंग रे पुड़िया थीबो पॉकेट रे गोला पर बाहर भारी करी भयंकर कहतिला निरंजन तुरु भयंकर खा बोली नेबो भाई एटा सब जयपुरिया मंदा मने ठान सब जयपुरिया मंदा। प्रिय भाई भौणी माने पाप काम करी बुढ़ी माँ मन मोर कथा सुना गुड़ा को डाबा छाड़बो नहीं एटा मुंडा ले गुड़ा को डाबा जदि छाड़बो नहीं जयपुर जाई घास घास देबो तुमको थमना देबा पानी में मिलबो नहीं से आगु तो धोनी के टोपा पानी मिले तुमके थमना देबा के ढाल पानी देबा के तुमको बाटी देबा तो ढाल पानी दरकार की नहीं अति बेले गोटे गिलास पानी तुमके तक तो टोपा पानी मिले नहीं तुमके बुंदी गोटे गिलास पानी मिलसी बेसी भ्रांत हुंतु नहीं सुजोग ऊपर सुजोग देखंतु शिशु उत्सर्ग सभा रे गोटे उद्दीपना सभा हेई जाउची बोले केनता तमे भी सा करि पारबो आपन भी करि पारबो रांदी देवाटा तो सत कथा कि नहीं घर प्रतिष्ठा भी रांधी देवे घर प्रतिष्ठा मीटिंग कर देवे एटा हमें शिखबार प्रभु मान को अनुग्रह कर प्रभु मान को दया करंतु जेपरि आमे देखो तो जने लोक एंती करि पाछते समस्त मिसले केंती करि हेबो नहीं सेटा मु कहिबा पे पांचटा मंडली थो प्रेज द लॉर्ड मात्र मीटिंग हला सब मिस जीवार अछि मिसबार छी कि नहीं आमर गोटे कथा अच्छी देशिया भाषा मत भल लगो से गोरसाल अलग अलग मात्र घटान घटे हालेलुया गोरसाल अलग अलग थाउ रविवार दिन जार साले से जाई बसो मात्र घटान बसता बेले गट्टी बसबार घटान गट्टी बसबार एटा अछि प्रभु सिका गाई माने जदी गोटे घटान बसतंती बोली कहले आमे केति थिबार अछि प्रियमन सेटा हमर से स्पिरिट हमको प्रभु दियंतु कारण हमको गोटे स्वर्ग राका रहिबार छी ओतरे ओतरे रहिबाटा नै प्रभु से हमर मंडली नथिला हमर बाटे से आसबार नै बोलबे की प्रभु को नाम धन्यवाद हो जे स्वर्ग रे मंडली नै बोल लेकिन दे जन मु स्वर्ग रे कोनसी मंदिर देखिली নাই না সিদ্ধি দিলে সিদ্ধি উত্তরে উত্তরে থেতু নাই প্রভু মই সেটি জীবি নাই এটি প্রভু কলে সেটি নো আছে বুঝা। प्रिय भाई भौणी माने आज प्रभु आमान को तांगर वाक्य द्वारा कथा होचंती मनुष्य जहा बुने मनुष्य जहा करे आ ताको से काटिबा पाई पड़िबो ताको से भोगिबा पाई पड़िबो सेटा तेणु आपण मन मन रखि तांतु आपण कोन करूछंती लुचि लुचि जहा करूछंती के देखत नाही बोली करूछंती के जानत नाही बोली करूछंती कथा कले के देखले के जानले काकु जोना जानले किलो मा जानला किलो बुझे केला दुटा भनी मिस देती जान सांग सान भनी मजा भनी मिस देती बारी मां को भोका बनाथबे हइलो मा जानला जानी नै जानबो नाही भोका का भाई बापा जानले जानबो नै लो भाई बोली मिस देछंती पाप काम करबा को बापा मां को भोका बने भोका केतलो को भोका बनाबो तमे गुरदिन आसबो तमे निजे भोका हे जीवो ए दुनिया जाग लोग भोका बनाबो लोग गुरदिन से निजे भोका हेबो असे तो बेसी महंगा पड़बो कारण ईश्वर विद्रुपर पात्र नहंती के छोटा करि पारबो ने हे टिके दि मत पि स्वर्ग पलाला जीव तो नै लेखि देइछंती
ମାନେ ଆପଣ କୋଉଠି ଯିବେ ନା ଅଲରେଡି ବାଇବଲ ଲେଖା ହେଇଯାଇଛି, ବୁଝିବେ ନା ବୋଲେ କାହାର ଦୋଷ ସେଟା, କାହାର ଦୋଷ? ମୋର ନୂଆ ଗୋଟେ ମେସେଜ ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେ ଆସିଲା, ନରକ ଯିବା ପାଇଁ ଲାଇସେନ୍ସ ହେଲା, ତ ଶୁଣିଥିବେ ଶୁଣୁନଥିବେ, ଆସିଲା ଗୋଟେ ଲକିସ୍ ବୋଲି କମେଣ୍ଟ କରିଛି ସେଠି, ଏହି ବକ୍ତା ନରକ ଯିବା ପାଇଁ ଲାଇସେନ୍ସ ଦିଅନ୍ତି ବୋଲି। ମୁଇଁ ପୁଣି ନରକ ଯିବା ଲାଇସେନ୍ସ ଦେବାର ଶୁଣାଶୁଣି ନାଇଁ, ଆগে ଶୁଣ ସେଠି ମୁଁ ଯେତିକି ରେଫରେନ୍ସ ଦେଇଛି ସେଇଠି, ସେ ସବୁ ରେଫରେନ୍ସ ମୁଁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛି ଯେ ଏଇଟା ସବୁ କରବା ଲୋକମାନେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବେନି, ଜୟପୁର ଯିବେ। ଏଠି ମୁଁ ପୁରା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛି, ମୁଁ ନିଜରୁ କିଛି କହିନି, ବାଇବଲ ଯାହା କହୁଛି ସେଇଟା କହୁଛି, ଭ୍ରାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କର, ଆପଣ ଶରୀରରେ ଯାହା କରିଥିବେ ଭୋଗବା ପାଇଁ ପଡିବ। କେନେ ଯିବେ ଆପଣ ଶରୀର କୃତ କର୍ମାନୁସାରେ ଫଳ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ଏବେ ଶରୀର ଯାହା ବି କରିପାରୁଛୁ, ମୋର ଶରୀର ଏବେ ମୋର ବଳ ଅଛି, ମୋର ବୟସ ଅଛି, ମୁଁ ଖାଇବିତା ପିଇବିତା କରିବିତା ବୋଲଛନ୍ତି କି ନାଇଁ, ଆପଣ କରିପାରିବେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲା ବେଳେ ସବୁ ସେବେଳେ ମତେ ଦିଶୁ ନାହିଁ, ମା ମାନେ କମ୍ବଲ ଗୁଡାଏ ଯୋଉ ଡାକିଲି ଦେଇଥିବ ଲୋକ ଜାନ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ସୁବିଧା, ଓଢନା ଦେବାକୁ ଆଖି ଲିମ୍ବାକୁ ସୁବିଧା ହେଇଯାଇଥିବ। ତ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଜି ବସିବା ସମୟରେ ଆମେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଟିକେ ସମୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିବା, ଆମର ଜୀବନକୁ ଯୋଉ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିବା ଯେ ଆମେ ଯାହା ସବୁ କରୁଛୁ, ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଜୀବନ କାଟୁଛୁ, ଈଶ୍ୱର ବିଦ୍ରୁପର ପାତ୍ର ନୁହନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ ଯାହା ବୁଣେ ତାହା ହିଁ କାଟିବ। ଯଦି ଶରୀର ଯାହା ବୁଣିଛୁ, ଶରୀର ଯାହା କରିଛୁ, ତାର ଫଳ ମଧ୍ୟ ଭୋଗବା ପାଇଁ ରେଡି। ଗୋଟେ ପଦ ପଢିବେ ଦୟାକରି, ଗାଲାତିୟ 5 ପର୍ବ ତାର 19-21। ଶରୀରର କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡାକ ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ଜଣା, ବ୍ୟଭିଚାର, ଅଶୁଚିତା, କାମୁକତା, ପ୍ରତିମା ପୂଜା, କୁହୁକ, ଶତ୍ରୁତା ଅଛି କି ନାଇଁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ? ଅଛି ଶତ୍ରୁତା, ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଶତ୍ରୁତା ବେଳେ ବେଳେ ପଡୋଶୀ ସହିତ ଶତ୍ରୁତା, ଭାଇ ସହିତ ଶତ୍ରୁତା, ଗାଁ ଲୋକ ଶତ୍ରୁତା ଥାଏ। ଶତ୍ରୁତା ସାମାନ୍ୟ ବିଷୟ, ମାତ୍ର ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିପାରିବେ। ବେଳେ ବେଳେ କଣ କହିବେ, ସେ ମୋର ଶତ୍ରୁ, ମୋର ସାତ୍ରୀ ନାହିଁ, ମୋର ଶତ୍ରୁ, ମୋର ଭଉଣୀ ନାହିଁ, ମୋର ଶତ୍ରୁ, ମୋର ଭାଇ ନାହିଁ, ମୋର ଶତ୍ରୁ, କାକା କହିଲେ ମୋର ଶତ୍ରୁ ବୋଲୁ। କେ ଶତ୍ରୁ? ଶତ୍ରୁତା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଶତ୍ରୁତା, ତାପରେ ବିବାଦ, ଦ୍ୱେଷ, କ୍ରୋଧ। କେତେ ଜଣ ଏମିତି ରାଗବେ, ରିସା ହେଲେ ନାଇଁ, କେତେ କଣ କହିବେ, ତା ନାକେ ରିସା, ନାକରେ ଯାର ବେଶୀ ଝାଲ ଫୁଟବ କିଛି ବୋଲି କହିବେ ତାକୁ, ଆକେ ବେଶୀ ରିସା, ବେଶୀ ରିଗାଟା। ରାଗନ୍ତୁ ଭଲ, ମାତ୍ର ରାଗିବା ଦ୍ୱାରା ଯଦି ମୁଁ ନରକକୁ ଯାଇପାରୁଛି ସେତିକି ରାଗବାର ନାହିଁ, ସେଇଟା ମୁଁ କହିବି। ରାଗନ୍ତୁ, ମାତ୍ର ନରକ ଯିବା ଯାଏ ରାଗନ୍ତୁ, କ୍ଷମା ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ମିଶିଯାଅ। କେତେଟା ଘରେ ବାପା ପୁଅ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନାହିଁ, ବାପା ପୁଅ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉନଥିବ, ବାପା ପଚାରିଥିବେ କେଣେ ଗଲା କିଏ, ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା। ବାପା ଥିଲେ ଘରେ ମା, ବାପା ଥିଲେ ପୁଅ ରହିବ ନାହିଁ, ପୁଅ ଥିଲେ ବାପା ରହିବ ନାହିଁ। କେତେଟା ଘରେ ମା ଝିଅ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନାହିଁ, ଝିଅ ବିବାହ ହେଇଗଲା ଦିନ ମା କିଛି ବୋଲି କହୁଛି, ଭଲ ହେଲା କିଲସ ଗଲା, କିଏ ଗଲା କିଲସ, ହେଲେ ବିବାହ କାର୍ଡରେ ଲେଖି ଦେଇଥାନ୍ତ ତାର ନାଁ ଲେଖିକି ସାଇଡ ବ୍ରାକେଟରେ କିଲସ ବୋଲି, ତାର ନା କି ନା କିଲସ ବୋଲି ଲେଖିଦେଲେ ହେଲା କି ନାହିଁ, କିଲସ ଗଲା। କେତେଟା ଝିଅ ମାନେ ମାସ ମାରିଗଲେ ଉଦ୍ରା ପଳାଉଛନ୍ତି, ମୁଇଁ ଆଇଲି ବୋଲେ ମୁଇଁ ଆଇବି ନାହିଁ, ମରିଯିବେ ଆଇବି ନାହିଁ ବୋଲି ପଳାଇଲେ। ଏବେ ଯାଇକିରି କିଛି କହୁଛୁ, ମାରି ଖାଇକି ମା କୁ ଟିକେ କୁହ ଆଇବି କି, ମା କହୁଛି କାତା ନ ମାନି ଗଲି ମା କୁ କୁହ ଆଇବି କି। প্রিয় ভাই বোনে মানে হাত বাড়াই দেলা দেখা কি ঝামেলা, তুমি হাত লাগাই গলা স্ফর্তি কোন বলি করবে। এবার কুটকুটা মাড খাই ভৌণী মানে লিপস্টিক লিপি রেডি করি বাংটি বাংটি বেগ হিন্দুচন্তি কিসলা নানি
काम करी नहीं मधुआर विदा विदा खाई कर बाता ही कोई पारब नहीं से क्या को कोई बसे किसी कोई पारब नहीं झील माने चुप थी फुटी पड़ा थी प्रस्ताव आइले घर लोग हाथ पड़े देले जीवन जीव तो माँ मैंने कौ पला बे पला लो पला ताकू को तुई पला केने पलाई तुई पला मुई प्रभु पिला मुई पलाइबी नहीं पला पलाय बड़े शिकाउ तो सांग लोक मैंने पलाइले बे तुई पला पला पुलिस स्टोरी जदि परिवार मध्य आपणकर क्रोधर जगह अच्छी मन रखी था ए क्रोध आमको नरक को नहीं जीव क्रोध तापर स्वार्थपरता देखंतु एमती स्वार्थ शुणु मोर आड़े देखंतु एमती स्वार्थ बापा माँ कौन चिंता कले पिला तो कि पेट पुरते खाओ तो बोली भल खाई ना माने पिलार पेट पुरले माँ को भूख छाड़ुला पिला गरम रे गुड़ा हेले बोले माँ को गरम लगुला कि नहीं पिला जो बस भल कर खाइले माँ को श्रद्धा लगुला एबे से पिला माने बड़ होला पते कौन करुचंती बाहर जाई पाकुड़ी जिलापी सिंगड़ा आनबे लुच्ची कर जाई घरे जाबे खाइबे पुडुम कर माँ आइलानी आसेने खा 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 खाई देबे बलक ला परे खाइबो कि आता पिस्ता नहीं समोसा केते बेले आनलो सेते पचारो नहीं खाइबो कि नहीं बलक ला परे माने ए मान कर आश्चर्य हुए बेले बेले एते स्वार्थ के आमर देह खराब हेले बेले बापा माँ हमको कॉलेज रे बसुथिले एबे सेमान को देह खराब होइछि मेडिकल नहीं कर स्वार्थ ता स्वार्थ जेति दिन जाइतिबो सेति बो स्वार्थ सरी गले खस स्वार्थ पर आजिर समय समस्त जार स्वार्थ रे से स्वार्थ परता तापरे दल भेद मतभेद ईर्षा मतता रंगरस इत्यादि प्रकार कर्म गुड़ाक मु पूर्व जेपरी तुम्ह मानकु कहिथिली सेही परी आगरु कहूछि जे जो माने एही सब प्रकार कर्म करंती से माने ईश्वरंत राज्यर अधिकारी हेबे नाही छिड़ी गला କଥା नाही अधिकारी हेबे पुनी बोल लेखाइति हेबे नाही जतके लोक रिसा होउछ प्रिय भाई भणी माने मु जतले प्रथम थर कर पढली और पद पढ़ी मुझे भोपा ही गली जे मिच कथा कहवा लागले स्वर्ग जीवे नहीं बोलार मुझे गुप्ती गली मुझे मिसा कहूली आज केते सुविधा दिखे मिच कथा कहि देबो कि कहि दिखे खसरी गला पर जानी नहीं बोलला बोले ए मिच कथा कहि चिंता भी देई है तो मु पढ़िली प्रथम थर माने प्रथम थर बोले बहुत वर्ष तले पढ़ली ताबडे हेबो गोटे 80 मसिया बेले पूरा पढ़ली पढ़ला परटू मुझे जानी जे मिच कथा कहवा स्वर्ग जीवन नहीं बोलारू एटी के मिच कथा कहू नांती एबे आइला बेले केटा कहि के आस्तिबे पर कहबार उद्देश्य कोन आपन को अभ्यास करबा पे पड़बो मिच कथा न कहबा ओही तो आपन सत्य कथा कहले टिके अपमान ही जिवे के रिसा ही जिवे कोन एही जे पारे किंतु कोन करबा अछि चेष्टा करिवे जे आपन मिछ कहबे जाय जा प्रभु मान को अनुग्रह करो आपण भ्रांत होते मनुष्य जहाँ बोलिबो जदि मिछ कथा कहबो तार प्रतिफल भोगिबो जदि असुचि जीवन काटिबो तार प्रतिफल भोगिबो प्रथम कथा मु कहउथिली भ्रांत हुओ नहीं कारण मनुष्य जहाँ बुणे ताहा काटे भ्रांत हुओ नहीं अधर्माचारी माने ईश्वर राज्यर अधिकारी हेबे आ शेष कथा कहबा पई चाहे माथि 24 पर्व 4 पद माथि 24 सेथिरे यीशु सेमान को उत्तर देले सावधान केही जेपरि तुम मान को भ्रांत न करे तृतीय विषय प्रभु पुणी कहउछंती सावधान केही जेपरि तुम मान को भ्रांत न करे एटा भ्रांत रे जदि पड़ी जिबे स्वर्ग को जाई पारे भ्रांत आजिर समय क्रिश्चियन संप्रदाय रे भ्रांत शिक्षा छतु फुटला भलिया एबे जति लॉकडाउन हे गला ए जूम रे प्रोग्राम आरंभ हे गला ए जूम आरंभ हेबा को यूट्यूब खोलबा को जा को इच्छा से प्रचार जो लोक गोटे स्थिर भाव चर्च रे बसी नहीं और चर्च रे बोल विश्वासी नहीं से यूट्यूब खोली प्रचार करबा को
डाबू लगुच कि यूट्यूब खोलवा किसी लगु जूम खोलवा कोई डाबू लगु नहीं तो आराम से खोली करी से बस्ती करी आसंतु आंबे माने वाक्य सुनिबा आंबे माने कुंतरा आंबे माने प्रिय भाई भौणी माने भ्रांत हुआ नहीं एटा प्रभु कौन कहउछंती जे शेष कालर कथा कहला बेलकू से कहउछंती भ्रांत हुआ नहीं पढ़िबे 3 पद परे से जीत पर्वत उपरे बसंते शिष्य माने ताहांको छामुकु गोपନରେ आसी पचारिले ए सब केबे घटिबो हां पुणी आपणको आगमन और जुगांतर लक्षण कोन ताहा आम्भ माननकु कहंतु कोन आपणकर आगमन और जुगांतर लक्षण हमकु कोन कहंतु आजिकल लोक भाबुछंती आसबे नहीं जीसु बोली केत दिन गाई देखले आय बाय बे बोले तब आसुनते खसनी गला प्रारी आय बे नहीं काई की बोलला बोले प्रिय भाई बहन माने आय बाय बे बोलवाला गीत नहीं आय बाय बे बोलवाला सत्य से आय बाय आपण रेडी थांतु कि न थांतु जीसु आसबाडा आसबे हमर गोट गीत अछि जीसु आसिले स्वर्ग रु बुढ़ा गाउथिला जीसु आसले स्वर्ग रु ना आज्ञा जीसु आसिले सरी गलु बढ़िया गाउथिले से हमर गीत अछि बोलटा जीसु आसिले स्वर्ग रु से गाउथिले जीसु आसिले सरी गलु सरी जीवु एबे नहीं जीसु जेबे आसबे सर जीवा एबे लोक कोन भाबुचंती आइबे कि नहीं आइबे कि भाई केबे आसबे आगे डेट कहला तो केबे आसबे केमती हेबो केमती आसबे खाली लोक मान को प्रकाश तो वाक्य विषय जानबा को इच्छा सिना प्रस्तुत होबा को इच्छा नहीं आइला बेले केमती आसबे को पाका आइबे कुटी उतरबे केते बेले आइबे राती बेले कि सकाले कि संजे कि केते बेले लेखा जो जुगांत विषय रे पचार प्रभु कहले तुम्हें भ्रांत हुआ नहीं तुम्हें कौन करो तुम्हें कल रेडी रे थाओ प्रिय भाई देखंतु मार्को 13 पर्व 35 रु 37 पद पर्यंत अतएव काले गृहकर्ता अकस्मात आसी तुम्भमान को निद्रित देखंती ताको देखंती तुमान को निद्रित देखंती एथि निमंते जाग्रत थाओ एथि पय कोन थाओ एथि निमंते जाग्रत थाओ कारण गृहकर्ता केते आसीबे तुम तो निद्रित न देखंती तुम जाग्रत थाओ हां कारण से संध्या बेले की अधराती रे की कुकुड़ा डाकिबा समय की सकाळे केते बेले जे आसीबे ताहा तुम्हे माने जानो नाही हां मु तुममान को जहा कहूची ताहा समस्त को कहूची जाग्रत थाओ कौन थिबा अछि से केते बेले आसो तू मोर जाय से नहीं मोर काम केस्ता में जाग्रत थिबा अछि एटा हम सब बेले कहूची लोक मान तुम बेड़ा रे थाओ कि हाटे थाओ कि घरे थाओ कि टीवी देखु थाओ कि भोजी रे थाओ कि कॉलेज रे थाओ कि हॉस्टल रे थाओ तुम कोठी थाओ प्रभु रे थाओ से केते बेले आसले तुमको चना से केते बेले आसबे आसबाटा भावने सब बेले परबा का चली थिबो जन्म परब उत्थान परब जन्म परब उत्थान परब खाली परब प्रिय भाई भौणी माने प्रभा मान करू जन्म पर्व होची कोन भोजी बात करी खाइबा पर्व उत्थान पर्व पूर्व 40 दिन खादी पिदी नाही नारी मधुआ मत छाड़ी दउची पान छाड़ी दउची पुड़िया छाड़ी दउची 40 दिन एबे जंते आयापा मने कालिया ड्रेस पिदु मने कला ड्रेस पर किछि खाइबे नै मद खाइबे नै मांस खाइबे नै खोली पुड़िया खाइबे नै 40 दिन आइला पर ढुल तक पिदे करी प्रभु को जानी ना कथा छाड़ आम तो जानी कर बाइबल लिखा प्रवेश करिए भ्रांत हुआ तुम्हें जागृत थाओ से केते बेले आसीबे तुम्हें जानो नहीं तुम्हें जागृत
प्रिय भाई भौणी माने प्रभु कहीं डेरी करुछंती आइले ताकि नहीं एतके दिन डेरी करबार की कारण गोटे कारण अछि कारण मु कहूछि देखंत आपण माने द्वितीय पितरतार 3 पर्व 9 पद गोटे कारण और बेसी किछि कारण नहीं द्वितीय पितरतार 3 पर्व 9 पद हां विलंब बोली जेपरि केतेक भाबंती प्रभु अपना प्रतिज्ञा विषय रे सेपरि विलंब करंती नाही सुनत दया करी विलंब बोली जेपरि केतेक भाबंती प्रभु अपना प्रतिज्ञा विषय से विलंब करंती नहीं हां किंतु जेपरि केही विनष्ट न हुअंती बरं समस्त मन परिवर्तन करंती एहा इच्छा करी से तुम्भमानंक प्रति दीर्घ सहिष्णु अटंती से काहे कि विलंब नाही मोर प्रिय माने जेपरि केही भी नष्ट न हुंती बरं समस्त मन परिवर्तन करंती एटा अपेक्षा करिसंती सेठाई दीर्घ सहिष्णु એટલે दीर्घ सहिष्णु एक और भाबुची नाही किछि करबे नाही हमर प्रभु भल प्रभु बेसी भलो हमर प्रभु बेसी भलो मत पीबा लोक भी किछि करबे नाही जुआ खेलबा लोक किछि करबे नाही छाडरा को किछि करबे नाही बेबिचा किछि करबे नाही तो सब काम कर चर्च रे भारी आस्ती मतलब एतिके साहस कुटु मिलला को एतिके साहस कुटु मिलला जे मद पी चर्च आसबो जुआ खेली चर्च आसबो कुकुडा गाली करी चर्च आसबो दुईटा माइकी लोक चर्च आसबो नाना बुरबुटी कर चर्च आसबो राती जाको किसकी नारे नारे हेबो चर्च आसबो राती जाको खराब सिनेमा देखो ए बुद्धि कुटु सिखलाई आको केउडे सिखाइले किछि हेबो नै बोली से भाबुची पाप करी चर्च जाई भाई बोल में सुनंतु पाप काम करी चर्च आसी हेबो मात्र पाप काम करी स्वर्ग को जाई हेबो नहीं एटा मन रखिता तमे एटा मन रखिता प्रभु मान को अनुग्रह करंतु बसला बे हमर पेंटिकस्टल चर्च रे किस गीत अछि हमको जाना नहीं मात्र हम लुथरान मंदिर गीत उड़ा देखबे पूरा पक्का लाइन बाय लाइन भल रखियो आई वो लिखता ओ धर्म न पोसिब जे ताकू केते बेले गाई सिडा डोकू भीतर पूरा गाओ नै सेटा ताकू डोकू बाहर थिला बेले ताकू सुना अधर्म न पोसिब जेन तू जीवी मु बोले जीवी नै बोलिम सा ताके आगे सुनाइबार अछि प्रत्येक जानवर अच्छी प्रिय भाई भौणी माने से जे कोसी मंडली हुंतु जे कोसी विश्वास हुंतु जे कोसी डिनोमिनेशन हुंतु मन रखि थांतु पाप काम करी चर्च आसी हबो अधर्म सहित चर्च आसी हबो व्यभिचार सहित चर्च आसी हबो कुकर्म करी चर्च आसी हबो किंतु ता सहित प्रभु राज्य प्रवेश भ्रांत हुंतु नै भ्रांत हो विलंब काहे की जेपरि केही विनष्ट न हुंती आपण बा मु बा आउ केही मते जेपरि विनष्ट हेबो नै सेटा अपेक्षा करि से दीर्घ सहिष्णु नै तले काहे कि जोगी थिबार अछि भौणी माने प्रार्थना करथि प्रभु ए मद गिलास फेरला बेले राजा मद गिलास पड़ी जीवो चमचम तो धरी से मद गिलास को तमर हाथ को जत्ती मजबूत रे धरी नै सेत्ती मजबूत से मद गिलास को कौन बोले कहूँ तोके छाड़ी दी बोले तोर हाथ के मैं दुर्बल धरी सीना मत के छाड़ी पारबी कहूँ कि नहीं बेसी को नहीं दे तोके छाड़ी दी मात्र मत के मुई पिला माने मोबाइल मिली गला बोले श्रद्धा हुआ नहीं एटा मोबाइल नहीं बुटी खांगा आउच मोबाइल बोली बुटी खांगा एटा शैतान रो नाती परा एटा यीशु के साथ एटी कोन नाही एटी कोनटा नाही भाई बोली माने एटी कोन नाही मते कहले सब पाचार कोई दबे ए परवास्ती नाही की बिरयानी कैसे करेंगे देखा बताओ दम बिरयानी कैसे करेंगे दम बोल बुझी पार दम बिरयानी कैसे करेंगे दम बिरयानी देखा दो ताकि जाए ता पाचार बसे खाली आमिर जल कैसे ज्यादा नहीं था अपलोड ही नहीं मैं देखुली दिन आमिर जल बने ताकू कहे टमाटो सूप बोले
टमाटो सूप बोले काईटा बोले नहीं आमिल झोल को टमाटो सूप बोले जाना नहीं तो पचार तो राम कैसे गलेंगे बोले कोई मालूम नहीं तो राम बोले तो गलेंगे बोले राम कैसे गलेंगे बोले जाना नहीं मतलब बाकी सब जाना माने चुट्टी के सजाड़ब कहीदेव शाढ़ी के पिंधब कहीदेव मुह के गोरा हम सब कहीदेव सब जाना ताको पेट के से कमाना है सब कही सब जाना सब आजिकल पिला मन को टाइप करवा दरकार नहीं एंती करते मोटू पतलू बोले मोटू पतलू पिला मन को केती काढबे बोले जानबे नहीं खोजी पारबे नहीं खाली कौन करबे यूट्यूब ऑन कर देकरे पलाइबे स्टॉप के मार देकरे मोटू पतलू बोले सर मोटू पतलू केती जाना मु दिन भाबुतिली ए पिला केती खाडुची बोली ताके किछि जाना नहीं हमर घर पिला अस्पताल किछि जाना नहीं 2 वर्ष लॉकडाउन खाली एबीसीडी आसिला एबीसीडी एबे के दिन पर पी कर सिगला एबीसीडी पी माने एटा मनते मोबाइल गड दिन आस्तिला हमर घरे मोबाइल मागला से देवी नहीं जा तो बापा को नहीं करे अच्छी तो डैडी को चिन बड़ डैडी अच्छी पहले किसला ना झिगला रे पलाइले बुझे काम देला धरे से पलाइले तापरे मोबाइल न देलारू किस कहछि तते मोबाइल अछि बोली बड़ कोन बोली कोई उतर हमर कररू कोन करछि बड़ बोलछि से तते मोबाइल अछि बोली बड़ बोलछि किस आरे बोल आरे ती पातल उतरी करे किस करछि तते माइची अछि बोली एडकीटा बड़ कोन बोली कबाड़ करी गुद पलेला एटा उनके किसटा जाना नहीं सापड़ पिला को ठकबा का जाना नहीं कुकुर पिला ठकबा का जाना नहीं जेंति पिला सेंतिया नथिबे तो आपण व्यस्त होंत नहीं प्रिय भाई भौणी माने बेल अछि समय अछि एटा अछि बोली श्रद्धा हियो नहीं एटा हाथे धरिचे बोली विवेचना और जहां देखि छंती तार हिसाब मत देबा पई पड़बो चांदा न देई करी रिचार्ज करछु परा 350 टाका 4 हाथ चांदा पकाले 40 टाका रिचार्ज करता है कितना टाका 300 टाका ये 300 घरे 4टा मोबाइल अछि 300 ले केते हला 1200 टीवी केते 400 1600 रिचार्ज करछु घर जागलो चांदा केते पकाउछु हालेलुया प्रेज द लॉर्ड केते पकाइलासनी स्वर्ग जीवा भारी पछन सब थरे मझे कहती कि मैं जानी ना भाई गोटा से कहूँ भाई आगे बहुत पुड़िया खाऊली भाई प्रभु को दया 10 टाका खाऊँ प्रभु दया कले प्रभु को दया 10 टाका खाऊँ प्रभु को दया बोला तो मोर मुड़ जान गला कहली देख भाई पुड़िया गोटे 5 टंका गोटे 5 टा हेले 10 टाका हेले 50 टंका दिन के 50 टंका आगे पुड़िया बोले गोटे आगो पुड़िया खाओ जानी थे टिके पुड़िया पड़ती टिके से चून टिके थिबा से चून को लगाई कर खाउतिले एबे सेंति नाही ने आदि एबे गोटे पुड़िया से आदि गोटे पुड़िया दुईटा फापड़ी कर रमदी कर खाउचती 5 टंका अति गोटे 5 टंका पुड़िया गोटे 10 टा खाइले केते 50 टंका सप्ताह को केते 350 टंका मु कहली भाई 350 टंका पुड़िया खाइबो अरे 10 टंका चांदा पकाइबो रविवार दिन ने तमर थमनारे घाय बने का कहबो तो रिसाई पड़े तू रिसाई किस करबो मको चांदा दिलिस नहीं कि मु तुमर विश्वासी न तुमर पास्टर की किसका किछि रोटो कहबार छे मन मु देखि कहबार अछि काहे कि जणकर जीवन रक्षा करबार अछि ताकू तोर पाप विषय रे कहबार अछि प्रिय भाई बहन माने अन्य प्रचारक माने कहंती नहीं मुई कोरापुट गली गली जाई कहूँ कहीं मके बादसी मोर कोरापुटिया लोक सब स्वर्गे जाओ एटा मोर चिंता गाँ गंडा आसी डाबुर उंडाई नेबा आसी नहीं तमे देले प्रेज दलो न देले हालेलुया मोर टेंशन सेटा नहीं मोर टेंशन कोन आपण माने प्रत्येक जीवन सजाड़ंतु परिवर्तित हुवंतु अरे गुला गुला स्वर्गे जान जदि थिबे पापरे गुला गुला
ଜୟପୁର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କୁ ଆଜି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସେ କଥା ହଉଛନ୍ତି। କାରଣ ଈଶ୍ୱର ବିଦ୍ରୂପର ପାତ୍ର ନୁହନ୍ତି। ଜଣେ ଲୋକ ପାପ କାମ କରି, ଜଣେ ଲୋକ କୁକର୍ମ କରି, ଜଣେ ଲୋକ ଅଶୁଚି ଜୀବନ କାଟି କରି ସେ କୁଆଡେ ଯାଇପାରିବ? କାରଣ ବାଇବଲ କହୁଛି ତୁମେ ଯାହା ବୁଣିବ ଈଶ୍ୱର ବିଦ୍ରୂପର ପାତ୍ର ନୁହନ୍ତି, ତାହା ତୁମେ କାଟିବ। ଈଶ୍ୱର ବିଦ୍ରୂପର ପାତ୍ର ନୁହନ୍ତି। ଅଧାର୍ମିକ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଭ୍ରାନ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ, ଭ୍ରାନ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଗୁଡାଏ ଭ୍ରାନ୍ତ ଲେଖା ଅଛି। ଶିଷ୍ୟମାନେ କହନ୍ତି ତୁମେ ଭ୍ରାନ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ, କେବେ ଆସିବେ, କେବେ ବି ଆସନ୍ତୁ, ମାତ୍ର ତୁମେ ରେଡି ଥାଅ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଲୋକ ବିଷୟରେ କହୁନାହିଁ। ମୋର ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମେସେଜ ଅଛି, ଆପଣ ଶୁଣିପାରିବେ। ନକଲି ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ସେବକ, ଆପଣ ସର୍ଚ୍ଚ କଲେ ପାଇପାରିବେ। ଗୋଟେ ମେସେଜ ଦୟାକରି ଶୁଣିବେ ଯେ ନକଲି ସେବକ ମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଜାଣିବେ, ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ କୋଉ କୋଉ ବିଷୟ ଦେଖି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ସେମାନେ ନକଲି ବୋଲି। ଦୁଇ ତିନିଟା ବିଷୟ ମୁଁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣି ନ ପାରନ୍ତି। ଗାଲାତୀୟ ତାର 1:7 ପଢିଲେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଏମାନେ ପଢିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଏମାନେ ଅସ୍ଥିରକାରୀ। ନକଲି ଲୋକମାନେ କେମିତି? ଏମାନେ ଯୋଉ ମଣ୍ଡଳୀ ଯିବେ, ଯୋଉ ଗାଁକୁ ଯିବେ, ଯୋଉଠି ପ୍ରଚାର କରିବେ, ଲୋକମାନେ ଅସ୍ଥିର ହେବେ, ସ୍ଥିର ହେବେ। ଏମାନେ ଅସ୍ଥିରକାରୀ। ଗାଲାତୀୟ 3:1 ଏମାନେ ଅନ୍ୟକୁ ମୋହିତ କରିବା ଲୋକମାନେ। ଏମାନେ କଣ କରନ୍ତି? ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମୋହିତ କରନ୍ତି। ପ୍ରଥମ କରନ୍ତି 4 ତାର 6 ଅନୁସାରେ ଏମାନେ ଲିଖିତ ବାକ୍ୟକୁ ଅତିକ୍ରମ କରନ୍ତି। ଜାଣିବେ ଆପଣ ସେମାନେ ଭ୍ରାନ୍ତ ବୋଲି। ଏମାନେ ଭ୍ରାନ୍ତ ଲୋକ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ତିମୋଥୀ ତାର 2:17 ଅନୁସାରେ ଏମାନେ ପଚା ଘା ଭଳି, ଯୋଉଠି ଯିବେ ସେ ଜାଗାରେ ସଢିଯିବ। ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବେ, ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ପାପରେ ଫସିଯିବେ। ଏଇଟା ସେମାନଙ୍କର ଚିହ୍ନ ଗୁଡାକ। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ବସିବା ସମୟରେ ଆମେ ଭ୍ରାନ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ସଚେତନ ସାବଧାନ ହେବା ଦରକାର। କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଯାହା ବୁଣେ ସେ ତାହା ହିଁ କାଟିବ, ଆଉ ଭିନ୍ନତା କାଟିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଅନ୍ୟକୁ ଦୋଷାରୋପ କରି ଖସି ପାରିବେନି। ସେଦିନ କଣ ହେଲା? ଆଦମ ଭାବିଲା କଣ ଯେ ହବାର ନାଁରେ ଠେଲି ଦେଇ ପଡିଲା। ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଆଣିକରି ଦେଇଥିଲେ ସେ ଦେଲାରୁ ମୁଁ ଖାଇଲି। ଆମେ ପ୍ରଭୁ ହେଲେ କଣ କରୁ? ଓହୋ, ତୁ ତୋର ଇଚ୍ଛାରେ ଖାଇନୁ, ତୋର ମାଇକି ଦେଲାରୁ ଖାଇଲୁ, ଏ ହବା ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍ ବୋଲତି ମୁଇଁ ହେଲି। ମୁଇଁ ଯଦି ମହାପ୍ରଭୁ ହେଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ନାହିଁ। ଆମର ପ୍ରଭୁ କେମିତି? ଆଦମকে କହିଲେ ତୁଇ ମେଇଟା 2 ଲୋକ କେତେ? ଆପଣ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ? ଆପଣ ଅନ୍ୟ କାହାରି ଉପରେ ଦୋଷାରୋପ କରି ଖସି ପାରିବେ ନାହିଁ। ନାଇଁ ମତେ ମିତ୍ର ପିଆଇ ଦେଲା, ସେ ଟିଭି ଦେଖାଇ ଦେଲା, ସେ ଯା ବୋଲାରୁ ପଲାଇଲି, ସେ ଦେଖୁଥିଲା ଟିଭି ଦେଖିଲି ବୋଲି ଆପଣ କହିପାରିବେ। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆପଣ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଦୋଷାରୋପ କରି ଆପଣ କେବେ ଖସି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଜଣେ ଲୋକ ପାପ କେମିତି କରିବ ଜାଣିଛନ୍ତି? ସେ ଅନ୍ୟ ନିଜେ ନିଜେ ଚାଳିତ ହିଁ କରିବ। ପଢିବେ ଟିକେ ଯାକୁବ ତାର 1:14-16। ଯାକୁବ 1:14-16। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଆପଣା କାମନା ଦ୍ୱାରା ଆକର୍ଷିତ ଓ ପ୍ରବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ପରୀକ୍ଷିତ ହୁଏ। ତାହାପରେ କାମନା ଗର୍ଭଧାରଣ କରି ପାପ ପ୍ରସବ କରେ। କାମନାକୁ ପେଟରେ ଧର ବସେ। ପେଟରେ କିଛିଟା ଥିବ, ପିଲା ନଥିବ, କିଛିଟା ଥିବ କାମନା ଥିବ ହେଲା। କାମନାକୁ ଗର୍ଭଧାରଣ କରି ପାପ ପ୍ରସବ କରେ। 9 ମାସ ବେଳକୁ ହାତେ ଆଇଲା ବେଳକୁ ଟେର କିଏ କାନ୍ଦୁଥିବ? ପାପ କାନ୍ଦୁଥିବ, ହାତେ ପାପ ଥିବ। ତ ପାପ ଏମିତି ହୁଏ, ଜଣେ ଲୋକ ନିଜେ ଆକର୍ଷିତ ପ୍ରବଞ୍ଚିତ ସେ ପାପ କରିବ। ମୁଁ ଭିନ୍ନ ଲୋକ ଦୋଷ ଦେଇ ପାରିବି ନାହିଁ। ନାଇଁ ସେ ହସଲାରୁ ମୁଇଁ ହସଲି, ସେ ହସଲି ତୁ କାହିଁ ହସଲି? କଣ ପାଇଁ ହସଲି? ନାଇଁ ସେ ପିଆଇଲା, ଥମନା ଚିରି ପିଆଇଲା ତମକୁ। ଆପଣ ଅନ୍ୟକୁ ଦୋଷାରୋପ କରି ଖସି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ କଣ? ଅନ୍ୟକୁ ଦୋଷ ଦେଇ, ନାଇଁ ସେ ମତେ ଭୁଲ କରେଇଲା, ସେ ମତେ ଭଟକାଇଲା, ସେ ନାଇଁ ଆପଣ। ଆଜି ଆପଣ କଣ କରିବା ଅଛି? ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଗୋଟେ ଡିସାଇଡ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ମୁଇଁ ଏଟା କରିବି ନାଇଁ। ଯୋସେଫ ନିଜେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା, ମୁଇଁ କରିପାରିବି ନାଇଁ। ଜେଲ ବି ଗଲା, କିଛି ଫରକ ପଡିଲା ନାହିଁ। କିଛି ଭୁଲ କାମ ନ କରି ଜେଲ ଯାଇ
आम तो भूल काम कर जेल जाऊँगी से किसी भूल न कर जेल गला मत प्रभु तार सांगे थिले दानियल कहूँ मुझे खाई पारि आम कौन बोली कही था प्रभु तो देइछंती प्रार्थना करी खाई देले हेबो कि नहीं थोड़े गोटे मधुआ मत कहूँ आज्ञा मद पीले किसी असुविधा कि आज्ञा मुझे किसी असुविधा नहीं प्रार्थना कर पीले सब सुविधा प्रार्थना कर पी दियो प्रभु देइछ राजा सूची कर पवित्र कर देखबे से मधु अनंत टिका टिका कार पे थी पाउछंदी प्रिय भाई भौणी माने पाप ग्रांटेड नुहे सिन इज सिन आपण पाप को अन्य नाम देई पारिबे नै आपण अन्य को दोष देई खसी पारिबे नै आपण को निज को भोगिबा पई पड़िबो तो आज आपण मु जो पाप करिछु आमको निजे सेटल करबार अछि निजे करबार एटा मूल कथा दाऊद निजे पाप कले दाऊद निजे अनुताप कले दाऊद निजे क्रंदन कले आपण को मते हमर निजर पाप सकासे आज प्रभु को कहवा पड़ो प्रभु मते प्रिय भाई भौणी माने पितर और इस्करियोत यहूदा भितर फरक कौन इस्करियोत यहूदा अनुताप कला पितर अनुताप पितर कांदिले बिटरली कांदिले अरे मोर प्राणर प्रिय प्रभु को मो जानी नहीं बोली कहली से कांदिले तापरे प्रभुकर प्रिय शिष्य भाव से जना आपण मध्य जदि आज आपण पाप स्वीकार करने आपण मंदता छाड़ा अबाट फेरवा आपण जदि निष्पत्ति ने प्रिय भाई भौणी माने सब विषय आप भ्रांति रुहतु ना आपण जमा भ्रांति रुहतु पद पढ़े उपदेशक 12 पर्व 14 पद उपदेशक 12 14 जेहेतु परमेश्वर प्रत्येक कर्म पुणी भल कि मंद प्रत्येक गुप्त विषय विचार रे आनिबे प्रत्येक गुप्त विषय विचार आनिबे कौन लिखा जाउची भल कि मंद प्रत्येक गुप्त विषय भाई भौणी माने मन रखि तांतु आपण जहां जहां गुप्त विषय करूचंती एबार तो बोला तो केंदा कौन लिखा जाउची प्रत्येक गुप्त विषय से कौन करिवे एबे भाबुछु के जानत नहीं बोली भाबुछु कि नामे बेले बेले के जानि नांते आज्ञा कोटी जानबे जानबे नहीं जे चक्षु गड़िले से देखबे नहीं कि जे कर्ण रोपण कले सुनबे नहीं कि सुनबे कि नहीं से सुनबे से देखबे से देखी देखी शुणी शुणी चुपचाप होती आमे कौन भावुचु किछि हेबो किछि हेला नहीं भाई किते किते किस हेला किछि हेई नहीं किछि हेबो नहीं हमर प्रभु अछंती मधुआन से मत करो ए देलो मोर संगे प्रभु आछो एडी कोन थोना संगे पुनी के आछो प्रभु आछो आमे गुड़े पाप काम करछु भाई भौणी मान सुनी थांतु ए 2 दिन सुख पाई ए 2 दिन श्रद्धा पाई पाप करंतु नहीं एटा होती अर्जेंट मीटिंग एटा आज मीटिंग हेबार नथिला ए नामकरण सभा 5टा बेले सरबार थिला मु ताको कहितिली भाई को आदरू कहली भाई संध्या रे करबा मु कहली संध्या रे नहीं 5टा रे सरबो लोक मान को ठंडा रे बसाइबा नहीं लोक मान को कष्ट देबा नहीं 5टा रे सराइबा फिर किस कहबे हो आज्ञा तमर इच्छा बोली कहले मोर इच्छा के चलला मोर इच्छा नहीं एटा प्रभु कर इच्छा जे सकाले जो मन आसी नथिले जदि संध्या से मन आसी करी सुनबे और जीवन को प्रिय भाई भौणी माने कोरोना द्वारा हमके किछि हेई नै दुनिया फापड़ी जाइतिला एबे नै किछि हेई नै ए तृतीय लहरे लोक मरी ना ता खाली व्यापुची किसटा हेबो काका जाना तब रेटा नयर भीटा किथे जो काको जाना दुनिया रे कोनी सुरक्षा नै थिबार अछि था ए जगत दिन छाड़ी कर जीवार अछि हमको हम सब दिन रहबा को आसिनु ए जीवु तो केने जीवु जीवु तो कोटी जीवु सेटा ला मूल कथा ना जीवु सब लोग जीवु मात्र कोनते जीवु हे प्रभु मो सात्री जुटी थिबो राजा
মতো সেটি রক্ষ নাই 2 লোক 2টা অলগা অলগা বাকরা বানাই দেবে ইতি যদি মিশি করে রহি পারুন সেটি খেটবার স্বপ্ন দেখবার নাই ইতি তুমি গুড়াকে ঘষি দেই তোমার কবাট কোণে থুকি দৌছ স্বর্গে যাই কোনদিন থুকবো হ্যাঁ এদিকে পচা পচা কোটি থুকবো তুমি টিভি বাড়ি স্বর্গে গলে বলে স্বর্গ স্বর্গ বলে কৌଥିଲେ কায় স্বর্গ টিভি নাই আজকে নাই পুড়িয়া বালা গলা বলে ভাই 7 দিন ହେଲା পুড়িয়া খাই নাই কেমতি কেমতি ଲାଗୁଛି ଜଗତଟା ଭଲ ଥିଲା ଭାଇ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଜଗତର ବିଷୟକୁ ଯେ ଭଲ ପାଇବ ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇପାରିବ ଜଗତକୁ ଛି ବୋଲବାର ଅଛି ଜଗତକୁ ଘୃଣା କରିବାର ଅଛି ଜଗତକୁ ଛାଡ଼ିବାର ଅଛି ତେବେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯାଇ ଗୋଟେ ପଦ ଲେଖା ଯାଉଛି ଯାକୁବ 4 ପର୍ବ 4 ପଦ ଯାକୁବ 4:4 हे व्यभिचारिणी माने जगतर मित्रता ईश्वरंकर शत्रुता ଏହା କଣ ଜାଣ ନାହିଁ କଣ ଲେଖା ଯାଉଛି ଜଗତର ମିତ୍ରତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଶତ୍ରୁତା ଏହା କଣ ଜାଣ ନାହିଁ ହଁ ଅତଏବ ଯେ କେହି ଜଗତର ମିତ୍ର ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରେ ସେ ଆପଣାକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ପ୍ରତିପନ୍ନ କରେ କଣ କରେ ଯଦି ଜଗତର ମିତ୍ର ହେବ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ବୋଲି ସେ ଲୋକ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ସେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ଭ୍ରାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ସୁଯୋଗ ଥାଉ ଥାଉ ଜୀବନ ସଜାଡ଼ି ଦେବାର ଅଛି ପାପରୁ ଫେରି ଯିବାର ଅଛି ମନ୍ଦତା ଛାଡିବାର ଅଛି ମୁଁ କହୁଥିଲି ସକାଳେ ଏଥର ପରବ ଟିକେ ଭି ନେବାର ଅଛି ଆଗ ପର୍ବ ବେଳେ କେମିତି ହଉଥିଲା ଭଉଣୀ ମାନେ ବୟସ୍କ ମା ମାନେ ଜାଣିଥିବେ ସାଇ ଯାକ ଶାଗ ବାଟା କଲା ପରେ ଲାଷ୍ଟକୁ କଡେଇରେ ନଥିବା ତୁ ସବକେ ବାଟା କରିଦେଲୁ ଗो ପରପରା ଦିନ ବେଳେ ହାଲୋ ସବୁ ଦେଲେ ଆକା ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବେ କାହାକୁ ଦଉ ନାହିଁ 3 ଦିନ ଖାଇ କରି ଯାଉଛି ଆସୁଛି ଯାଉଛି ଆସୁଛି ଯାଉଛି ଓଆରଏସ୍ ପିଉଛି କିସ ଖାଉଛି ଯାଉଛି ଆସୁଛି ଯାଉଛି ଆସୁଛି ପିଠା ମିଠା ଭାଜୁଛି ଖାଉଛି ଯାଉଛି ଆସୁଛି ଖାଇଲୁ ଗଲୁ ଏଥର ପର୍ବ ଅଶାନ୍ତି ଦୂର କରନ୍ତୁ ଘର ସଫା କରିବା ସହିତ ଜୀବନ ସଫା କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତି ଆସୁ ପ୍ରଭୁ ଆସିଲେ ଶାନ୍ତି ଆସିବ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଗା ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଆପଣ ଭ୍ରାନ୍ତରେ ପଡନ୍ତୁ ନାହିଁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଭାବରେ କହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାଇବଲର ପଦପର୍ବ ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଜମା ଭ୍ରାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ପ୍ରଥମ କଥା କହୁଥିଲି ଆପଣ ଜମା ଭ୍ରାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କାହିଁକି ମନୁଷ୍ୟ ଯାହା ବୁଣିବ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଭ୍ରାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏଟା ଅଧର୍ମାଚାରୀ ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ନାହିଁ ତୃତୀୟ ବିଷୟ ଭ୍ରାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଲୋକମାନେ ଭ୍ରାନ୍ତରେ ଥିବେ ଆଉ ଲୋକମାନେ ଭ୍ରାନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଦେଇକି ଲୋକମାନେ କଣ କହୁଥିବେ ନାଇଁ ଚଳିବ ଏଟା ମିଶା ଚଳିବ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ